여러분 사랑하고 축복합니다. Los amo y los bendigo. 이곳에 주님이 계십니다. En este lugar se encuentra el Señor. 주님의 임재가 이곳을 가득 찰 때 Cuando la presencia de Dios estuvo llena este lugar, 우리는 두 가지 반응을 보일 수 있어요. podemos ver dos reacciones en nosotros. 하나님을 너무 사랑하는 마음, Un corazón lleno de amor a Dios 그리고 하나님이 나를 사랑하는 그 느낌을 받을 수 있어요. y pueden sentir esa sensación de que Dios los 근데 ama. 또 하나는 Y una más, 두려움을 느낄 수 있어요. pueden sentir temor. 하나님을 향한 경외감. El temor hacia 내 Dios. 세포 하나하나 안에 하나님의 영이 가득 채워져서 하나님 살아계심을 느낄 때 Que cada célula mía esté lleno de Él y que pueda sentir que Él se encuentra en este lugar. 사랑하시지만 Aunque lo amamos, 나를 심판할 수밖에 없는 심판의 왕이라는 걸 느낄 수 있어요. pero podemos saber y sentir que Él es el Rey de justicia, que viene como Rey para dar un juicio. 여러분 지금 하나님이 두렵습니까? ¿Tienen ustedes temor a Dios? 나는 너무 두려워요. Yo realmente tengo mucho 하나님을 temor 너무 a Dios. 사랑하지만 Lo amo tanto, 하나님이 살아계시는 걸 알기 때문에 pero porque yo sé que Él está vivo, 너무 두려워요. tengo temor. 늘 하나님을 인식하고 살 수밖에 없어요. Por lo cual toda mi vida diaria es saber 행여라도 reconocer. 내가 다른 길로 갈 때에 Y temor a que si no es 하나님의 손으로 나를 때릴까 봐 temor a que si yo me desvío de su camino, el temor de su mano a que me vaya a corregir, 하나님의 공의가 나에게 임할까 봐 para que el temor de que el juicio y la justicia de Dios se 늘 manifieste en 하나님 mí. 앞에 무릎을 꿇어요. Siempre por eso me arrodillo 하나님 delante 내가 de Dios. 잘못한 것이 있거든 깨닫게 하여 Y le digo, 주시옵소서. Dios, si hice algo no apto para tus ojos, hazme reconocer. 내가 잘못된 길로 가고 있다면 Si yo estoy yendo a un camino en la que no debo, 하나님 되돌리게 하여 Dios, 주시옵소서. hazme volver. 하나님 공의 앞에 Dios, así delante, 하나님의 심판 앞에 delante de tu juicio, 나를 버리지 마시고 te pido que no me abandones, 하나님의 의로운 오른손으로 덮으시사 sino con tu mano derecha de 나를 justicia, 사랑으로 지켜주시옵소서. rodéame y abrázame y cuídame. 매일매일 아침마다 드리는 기도가 이거예요. Esta es la oración que todos los días, cada mañana le 시편 doy a Dios. 91편의 기도를 하나님께 올립니다. Le entrego Salmos 91 en oración. 나의 하나님이 되어주소서. Sé tú mi Dios, 나를 홀로 내버려 두지 마소서. no me abandones sola. 내가 바른 길로 가지 않을 때에 Cuando yo vaya a caminos en los que 나를 no debo 인도하소서. y a las valles, 천사들을 보내시사 guíame y haz 나를 descender 재앙에서 a tus 건져주시고 ángeles, recógeme y rescátame de la 내가 maldad. 시험 당할 때 환난 당할 쯤에 나를 건져주시며 Y en el tiempo de la tentación y en el tiempo de prueba, rescátame. 하나님의 의로운 손으로 나를 지켜주소서. Con la mano derecha tuya de justicia, sé tú protegiéndome. 그 기도가 상달될 때에 Cuando esa oración es entregada, 하나님 우리를 사랑하시기에 porque Dios nos ama, 내 아들이 시험 당할 즈음에 en el tiempo que mi hijo 내 es 딸이 tentado, mi hija, 유혹 당할 즈음에 en el tiempo que es tentada, 하나님께서 그 손으로 Dios con esa mano 덮으시는 거예요. lo cubre, 내 아들을 지켜주리라. diciendo, cuidaré a mi hijo, 내 딸을 a mi hija 보호하리라. la cuidaré, 내 종들을 a mis siervos 넓은 길 가지 않게 하리라. no permitiré que se vayan al 화려한 camino 길 가지 않게 하리라. estrecho y no permitiré que vayan al camino lujoso, 하나님께서 그의 손으로 덮으시고 sino es su mano de Dios quien nos cubre 나를 옮겨다가 하나님 전 앞에 놓으세요. y nos pone y nos agarra para ponernos delante de 하나님의 Dios. 손으로 나를 안을 때에 Cuando con las manos de Dios me abraza, 그것이 어려움일 수 있고 tal vez cuando me abrace se 고난일 수 presente 있고 pruebas, 아픔일 수 dificultades 있어요. y puede ser dolor, 그러나 깨달으십시오. pero sin embargo dense cuenta 나에게 틈새가 있었기 que 때문에 porque en mí hubo grietas, 내 시선이 하나님께 온전히 집중되지 않았기 때문에 es decir, porque mi mirada no se enfocó solamente en Dios. 하나님의 의로운 손으로 나를 만질 수밖에 Con la 없었으며 mano derecha de justicia de Dios tuvo que ser obrada en mi vida. 하나님께서 나를 되돌리기 위해서 만지실 때에 Cuando Dios me toque para que pueda volverlo a Él, 그것이 아프겠지만 puede ser doloroso, 그 고난이 pero esa prueba 유익이라. es el bien. 그 고난은 Y esa prueba 하나님께서 허락하신 것이기에 es porque Dios lo ha permitido. 내 아들아 Hijo mío, 하나도 버릴 것이 없다.
못한다 nada es hecho en vano. 라고 말씀을 전하라 Dice 하세요. el Señor que comparta de estas palabras. 여러분 지금 고난 중에 있는 분들이 계십니까? ¿Hay alguien aquí que está en medio de pruebas? 고난이 축복입니다. La prueba es bendición, 은혜입니다. es gracia. 아멘. Amén. 다시 일어나시길 바라시길 Así que 바랍니다. vuelvan a levantarse y resplandecer. 하나님께서 이제 시작이라 Porque Dios ha declarado 너의 apenas es el 인생은 comienzo. Tu vida 이제 내 것이라. ahora es mío, dice el 아멘. Señor. Amén. 고난 뒤에 Después de la prueba, 진정으로 하나님을 찾을 때에 realmente lo puedas 나의 buscar. 하나님이라고 고백드릴 때에 Y en medio de ello tú puedas confesarlo, Él es mi Dios. 하나님께서 그때서야 Y Dios es cuando apenas ahí 내가 너의 하나님이 되어주리라 dice, yo seré tu Dios, 말씀하시면서 dando así su palabra. 진정으로 의로운 길로 인도하신다는 Y 거예요. realmente Él nos guía al camino de justicia. 여러분의 삶을 Sus 돌아보시기 vidas, 바랍니다. les pido a que las verifiquen. 하나님 앞에 온당하지 않는 것이 있는지 Si hay algo delante de Dios, 우리보다 우리를 더 잘 알고 계세요. Él conoce más que nosotros a 사람을 nosotros 속일 수 mismos. 있지만 Podemos engañar a la gente, 하나님의 시선을 피할 수 pero no 없어요. podemos desviarnos de la mirada de Dios. 여러분 지금 하나님의 시선을 두려워하고 있다면 Si ustedes tienen temor a la mirada de Dios, 그것이 가장 큰 은혜예요. es la mayor gracia que pueden recibir. Amén. 하나님을 의식하고 살고 있다면 Si están viviendo reconociendo a Dios en su vida, 이 세상에서 받을 수 있는 가장 큰 축복을 받은 거예요. están recibiendo la mayor bendición que pueden recibir en esta tierra. 나의 삶이 공고할지라도 Aunque mi vida es solitaria, 풍족하지 않을지라도 aunque es escasa 때로는 질병이 있을지라도 y a veces presenten 내가 enfermedades, 하나님을 의지하고 인식하고 살아가고 있는 믿음을 가지고 있다면 pero si yo tengo una fe que lo vivo reconociendo día a día, 여러분 가장 축복받은 인생이에요. entonces son ustedes una vida bendecida. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 아멘. Amén. 여러분은 진정으로 축복받은 인생이고 Realmente sus vidas son bendecidas. 여러분 하나님이 살아계십니다. Y ustedes le dicen, tú estás vivo. 고백하는 순간 Desde el momento que nosotros declaramos, 하나님께서 여러분을 지켜주기 Dios 시작해요. empieza a protegerlos 아멘. 아멘. 보호하시기 y 시작해요. empieza a cuidarlos. 고난 중에도 건져내시고 Y a pesar de la prueba, Dios los rescatará. 사고 중에도 건져내시고 Así, en medio de la tentación, los va a rescatar. 손끝 하나 만지지 못하도록 하나님 역사해 주신다는 Para que 것입니다. ni un solo dedo sea tocado en su vida, Dios los protegerá. 이것이 진정한 크리스찬들의 은혜고 축복이라는 Y 것입니다. esta es la verdadera bendición y gracia de los cristianos. 아멘. 아멘. 그래서 크리스찬들은요 Y es por eso que los 어느 단계가 cristianos, 돌파가 되면 en un momento cuando llegamos a una etapa, 자유해져요. llegamos a una 지금 libertad. 그리스도 안에서 자유함을 느끼시는 분이 계십니까? ¿Hay alguien aquí que dentro de Cristo sienten libertad? 아멘. 나는 너무 Amén. 자유해요. Yo realmente soy muy 이 libre. 세상에 살고 있지만 Aunque estoy viviendo en esta 나는 tierra, 너무 자유해요. yo soy muy libre. 아멘. Amén. 자유함을 느끼십니까? ¿Sienten ustedes esa libertad? 아멘. Amén. 눈에 보이는 건 아무것도 없을지라도 Aunque enfrente de mis ojos terrenales nada es visto, 설령 내가 다른 사람보다 좀 못 산다 할지라도 y aunque mi vida estoy viviendo con faltas a comparación de 내가 otras 다른 personas, 사람보다 풍족하지 않을지라도 y a pesar que no tengo la abundancia suficiente como otras personas, 예수 그리스도로 말미암아 나는 자유함을 yo por 입었노라. Jesucristo soy libre. 아멘. Amén. 하나님의 나라는 Porque el reino de Dios 의와 es 희락과 justicia, 평강이라. gozo y paz. 내가 하나님의 나라에 살고 Si 있다면 yo estoy viviendo en el reino de 하나님의 Dios, 의가 내 안에 있다면 si la justicia de Dios se encuentra dentro de mí, 믿음이 있다면 si en mí hay fe, 너에게 주시는 하나님의 선물은 entonces el don de Dios, el regalo de Dios para tu vida 희락과 평강이라. es gozo y paz. 아멘. 아멘. 이 살아가는 삶을 뛰어넘어서 Es sobrepasando nuestro diario vivir. 평안이 있는 거예요. Hay paz. 아멘. 희락이 Amén. 있는 거예요. Hay gozo. 그 하나님의 나라를 누리는 삶을 살기를 Y 원합니다. quiero que ustedes vivan disfrutando del reino y la justicia de Dios. 아멘. 아멘. 하나님께서 너무나 큰 기쁨을 주십니다. Dios me da un gran gozo. 여러분 너무 기쁘면 어떻습니까? Cuando uno se siente tan gozoso, ¿cómo se siente? 오늘 찬양과 경배할 때 엄청난 희락의 영을 부어 주셨어요. Hoy en medio de la alabanza y de oración, Dios me derramó gran gozo. 느끼셨습니까? ¿Lo sintieron ustedes? 오늘은
특별해. El día de 오늘 hoy 찬양할 fue 때는 더 especial, hoy mucho más. 어떤 영성이 부어지느냐? ¿Qué tipo de espiritualidad se ha derramado en ese tiempo? 산또 거룩의 영성이 부어지는 거예요. Se derramó la espiritualidad de santidad. 그래서 내 신을 벗어야 될 것 같아. Y es por eso que uno siente la necesidad de 여러분, quitarse su calzado. 한국 사람과 멕시코 사람들 간의 차이가 신발을 벗는 것에 대해서 한국 사람이 너무 익숙해요. Nosotros los coreanos tenemos esa cultura diferente a los mexicanos que somos muy familiarizados en quitarnos los 예, zapatos. 한국 사람 집에 가면 무조건 신발을 벗어야 돼요. Si va a una casa coreana, tiene que quitarse los zapatos sí o sí antes de entrar a la 그렇죠. casa, 그래서 한국 ¿verdad? 사람들은 이렇게 신발을 벗는 게 너무 익숙해요. Y es por eso que a los coreanos se nos hace tan familiar el darnos los 근데 멕시칸들은 zapatos. 어떻습니까? Pero en el caso de los mexicanos, nunca es 절대 신발 nunca. 절대 하루에 한 번도 안 벗는 사람도 있을 거야. Hasta creo que me imagino que hay personas que al día jamás se quitaron los 그렇죠. zapatos, 침대에 ¿verdad? 잘 때도 Hasta cuando se acuestan en la cama, 신발 신고 발끝에다가 신발 신은 채 이러고 자잖아요. se acuestan poniendo así sus pies 아, 뭐니까 안 싸다 하면서 con los zapatos puestos diciendo, ay, estoy muy cansado. 침대 끝에다 발 딱 놓고 O sea, a la mera esquina de la cama dejan ahí el zapato 아침에 그 신발 신고 이렇게 나오잖아요. para que así se puedan salir de la cama. 우리 멕시칸들은 신발을 벗는 것이 익숙하지 않아요. Para los mexicanos no es algo Pero común quitarse los zapatos, pero 하나님의 거룩의 영이 부어지니까 cuando se derrama el espíritu de santidad de Dios, 멕시칸들이 신발을 벗기 시작했어요. empezaron los mexicanos a 신발을 quitarse su 벗고 무릎을 calzado. 꿇기 시작했어요. Y se quitaron su calzado y empezaron a arrodillarse. 모세에게 Así como 너의 Moisés, 신을 벗으라. Dios le ha 이곳은 dado, 거룩한 땅이라. quítate tu calzado porque este lugar es 여러분, santo. 거룩의 영이 부어질 때에 Cuando se derrama el espíritu de santidad, 나의 있는 그대로의 모습으로 voy 하나님 delante 앞에 de Él. 나아가고 싶은 마음이 있어요. Tal cual como soy es lo que uno siente en el corazón. 세상의 신을 벗고 Dejando el calzado 나의 del 모든 mundo, 것을 다 내려놓고 dejando y abandonado todo lo mío 맨발로 하나님 앞에 나아간 모세처럼 para ir delante de Dios sin calzado alguno en mis pies, así como 거룩의 영이 Moisés. 부어지면 Cuando se derrama el espíritu de santidad, 하나님께 무릎을 꿇게 될 수밖에 no 없고 hay más que arrodillarse delante de Dios. 멕시칸들이 이제 신발을 벗고 하나님을 찬양하기 Y 시작했어요. empezaron ahora los mexicanos quitarse su calzado para alabarle 이 a 멕시코 Dios. 전체에 거룩의 영이 부어지고 En 있어요. todo México se está derramando el espíritu de santidad. 아멘. 아멘. 하나님께서 거룩의 영을 부으시면서 Dios derramando el espíritu de santidad. 이제 우리 안에 있는 틈새를 막기 위해서 하나님 역사하고 계세요. Dios está obrando ahora para cubrir nuestras grietas 우리는 de nuestra vida. 세상에서 살아갑니다. Nosotros vivimos en este mundo 세상 사람들이 살아가는 방법대로 살아가요. y vivimos a la manera como viven las personas del mundo. 세상에는 어떻게 살아갑니까? 세상에서는 어떤 모습으로 살아갑니까? ¿De qué manera y forma viven las personas del mundo? 거짓말하는 거는 당연한 거예요. El decir mentiras es algo obvio. 그래서 세상 사람들이 거짓말 너무 많이 해요. Y es por eso que las personas del mundo son muy buenos dando mentiras. 여러분 거짓말 한 번도 안 하고 사시는 분 계십니까? ¿Hay alguien aquí que jamás en su vida ha dicho una mentira? 오늘도 거짓말 했잖아요. El día de hoy también mintieron. 툭 튀어나오는 말, De repente que les salió 사실이 una 아닌데 툭 palabra 튀어나온 que 말들이 no fue 있어요. una realidad o algo sincero, pero se salió de sus labios. 우린 세상에 살고 있기 때문에 Porque estamos viviendo expuestos a 수도 este 없는 mundo. 거짓말을 하고 Decimos mentiras. 나의 유익을 위해서 다른 사람에게 해를 입히기도 하고 Y hasta perjudicamos a otros para recibir nuestro propio bien. 우린 세상의 방법대로 살아가고 있다는 거예요. Estamos viviendo la manera del mundo nosotros. 세상의 방법대로 살아가고 있을진데 Y nosotros viviendo a la manera del mundo. 하나님의 영이 거룩의 영이 우리를 붙는다 할지라도 Aún por más que el Espíritu de Santidad de Dios sea derramado en nosotros. 세상의 방법대로 살아가고 있기 때문에 아무리 하나님께서 거룩의 영을 붓는다 할지라도 정결의 영을 붓는다 할지라도 그냥 하나님의 영적인 기름이 흘러가 버린다는 거예요. Esto puede ser una fuga que pueda causar porque hay grietas en mi vida por vivir a la manera del mundo para que el Espíritu de Dios de santidad sea derramado en mí y esto sea en fuga. 어떤 항아리가 있을진데 Es decir, hay un odre, 밑에 hay una 구멍이 vasija, 났어요. pero en esa vasija y odre hubo un hueco. 물을 부을 때 Y cuando se 다 vacía 흘러가 버린다는 agua 거예요. en esa vasija, empieza a escurrir agua por el hueco. 무슨 말인지 ¿Están 이해되셨습니까? entendiendo? 하나님께서 아무리 우리에게 거룩의 영을 부으시고 De esta manera, por más que el 임재를 Espíritu 부으시고 de santidad de Dios es derramado, empieza a derramar de su presencia. 축복해 주시려고 해도 Y por más que Dios de esa manera quiera bendecir sus vidas,
틈새가 있다면, Pero si hay grietas en 구멍이 mí, 나버렸다면 si hay un hueco en mí, 하나님이 부으셔도 어쩔 수가 없는 거예요. entonces por más que Dios derrame, es inevitable que el agua siga fluyendo. 그래서 하나님께서 우리 교회를 향하여, Por eso hacia nuestra iglesia, 우리 Dios, 성도들을 향하여 y hacia los santos de nuestra 너의 iglesia, 틈새를 막으라. Dios dice, cubran sus grietas. 지금 하나님께서 거룩의 영을 부으시고 Porque Dios está derramando el espíritu de santidad en nosotros 엄청난 돌파의 영적인 파장을 일으키고 계시는 y 거예요. está causando un impacto de avance espiritual. 아멘. Amén. 토네이도 같은 하나님의 성령의 바람이 불고 있어요. Está soplando vientos recios del Espíritu Santo, 예배가 달라지고 있어요. donde la adoración está cambiando. 초대교회 같은 영성을 부으고 계시는 Está 거예요. derramando una espiritualidad como en los tiempos de la iglesia primitiva. 마라나타 주가 오실 그 일을 준비하기 위해서 하나님의 군대를 세우기 위해서 새로운 기름 부음을 교회 안에 붓고 있는 거예요. Dios está derramando en las iglesias un nuevo ungimiento fresco para preparar su camino, diciéndole Maranata. 강력한 하나님의 불을 부으니까 Porque Dios está derramando un fuego fuerte, 예배가 달라지고 있는 거예요. en sí la adoración está cambiando. 오늘도 어떻습니까? Y como el día de hoy, ¿qué les pareció? 절대 안 움직이고 예배 가운데 반응 안 할 것 같은 그런 심령 있는 사람에게 하나님의 부으시니까 Porque Dios derrama esto soberanamente sobre esa persona que era inmóvil al momento de la alabanza y la adoración. 춤추지 아니하고선 견딜 수가 없어요. Siente ahora que sin danzar no puede tolerar todo lo que siente. 우리 1년 전에 우리 후안 마누엘을 생각해 보십시오. Pensemos en Juan Manuel hace un año atrás. 우리 막스 집사님을 생각해 O 보십시오. pensemos en el diácono 우리 Max 어거스트 hace un año 집사님을 atrás. 생각해 O 보십시오. en el diácono Agustín. 절대 움직이지 않았어요. Eran inmóviles. 하나님의 성령이 막 부어줘도 Por más que el Espíritu Santo es derramado, 흘러가 버렸어요. empezaba 근데 지금은 esto 어떻습니까? porque hubo una grieta a fluir por otros lados. 하나님께서 Pero ahora 성령을 ¿cómo 확 부으실 son? 때에 Porque ahora cuando Dios derrama, 견딜 수가 없는 거예요. uno ya no puede tolerar lo que 내 siente. 온 영과 혼과 몸이 반응하기 시작하는 거예요. Empieza todo mi alma, espíritu y cuerpo a reaccionar a lo que siente. 하나님을 찬양하지 않냐고선 견딜 수 Por lo 없고 cual es intolerable el poder reaccionar a todo lo que Dios está 내 derramando. 안에서 하나님의 영이 움직이니까 Es decir, como el Espíritu de Dios se está moviendo fuertemente en mi 부르짖지 vida, 아니하고는 견딜 수가 없는 uno 거예요. no puede tolerar sin clamarle fuerte a Dios. 무릎 꿇지 아니하고서는 견딜 수가 No puede 없게 tolerar sin poder arrodillarse delante de 우리 Dios. 안에서 하나님이 지금 역사하고 계시는 거예요. De esta manera Dios está obrando dentro de nosotros. 우리 안에서 하나님께서 역사하시면서 Y Dios obrando dentro de nosotros de esta 이제 manera. 그 성령의 능력으로 Ahora con ese poder del Espíritu Santo, 하나님께서 우리 안에 무너진 틈새를 막아서 메꾸고 계신다는 거예요. lo que está haciendo, obrando en 왜? nosotros es cubriendo las grietas que hay en 하나님이 더 nosotros. 축복을 부으실 거예요. ¿Por qué? Porque Dios va a derramar mayores 기름 부어주실 bendiciones, 거예요. va a ungir. 근데 내 안에 틈새가 무너진 것이 있다면 Pero si dentro de mí hay alguna grieta y hueco que ha sucedido, 하나님이 아무리 부어줘도 흘러가 버리니까 entonces por más que Dios derrame en un futuro, esto puede causar una fuga. 성령의 충만함을 막 부으셔서 Entonces Dios está empezando a derramar el Espíritu Santo, la llenura, 어떻게 할 수가 없는 거예요. para que uno mismo sienta, no tolero todo esto lo que siento. 온 영과 혼과 몸이 막 반응하기 시작하는 거예요. Por lo cual todo mi alma y espíritu y cuerpo empieza a reaccionar a lo que es derramado. 내 죄가 보이고 Y empiezas a ver tus pecados. 내가 누구인지 알게 되고 Empiezas a saber quién eres 하나님이 tú. 없으면 한순간도 살아갈 수 없는 그 믿음을 막 Y 부어주시면서 empieza Dios a derramar esa fe de que sin Dios no puedes vivir y seguir esta vida. 내 안에 무너져 있던 틈새를 하나님께 성령의 능력으로 막아주시는 Es 거예요. la manera como Dios está empezando a obrar en este derramamiento para que Él mismo se encargue en cubrir las grietas que hay en nuestra 나의 vida. 연약함을 메꿔주시고 Él mismo se encarga en cubrir las 마귀의 debilidades de 틈새를 nosotros. 막아주시고. Él mismo se encarga de que el diablo no tenga provecho. 아멘. Amén. 다시 일어날 힘을 주시면서 Para que de esa manera vuelvan a levantarse y tengan fuerzas. 나의 무너진 틈새를 하나님께서 막아주시는 거예요. Es Dios mismo cubriendo nuestras debilidades. 그렇게 다 온전해진 다음에 Para que una vez así perfeccionado y 하나님의 completado, 거룩의 영을 부으시고 Dios en el futuro cuando derrame de su espíritu de 하나님의 성령의 santidad 충만함을 y 부어주신다면 derrame de su llenura del Espíritu Santo, 온전히 빼앗기지 않는 거예요. es decir, ya no más esto es 지금 arrebatado 우리 lo que 교회를 Dios 향하여. derrama. Y Dios ahorita hacia la iglesia, 여러분들을 향하여 hacia ustedes, 너희의 무너진 틈새가 어디 있느냐? Dios pregunta, ¿dónde están las grietas de su vida? 무엇이 무너졌느냐? ¿Qué cosas en su vida se ha 내가 derrumbado? 다시 세우리라. Yo mismo lo volveré a levantar, 다시 온전케 하리라. lo volveré a completar, 다시 치유하리라. lo volveré a
sanar, 그리하여 하나님의 능력을 부으리라. para que Dios después de ello pueda derramar de su 하나님의 은혜를 poder, 부으리라. para que Dios derrame de su gracia, 하나님의 사랑을 para que 부으리라. Dios derrame de su amor, 하나님의 임재를 부으리라. para que Dios derrame de su presencia, 그 기름 부음을 부을 때 너희가 놓치지 않으리라. para que de esa manera cuando Dios unja ustedes no se lo 라고 pierdan. 말씀하신다는 거예요. Es la palabra de 그래서 Dios. 지금 우리 교회에 Y es por eso que en nuestra iglesia, 틈새가 있는 분들 las personas que se ven que hay grietas, 하나님께서 치유하시고 막아서고 있다는 거예요. Dios está obrando de la manera que está empezando a sanar y Él mismo está encargando de cubrirlos. 무슨 말인지 ¿Están 이해되셨습니까? entendiendo esta palabra? 왜? ¿Pero por qué? 하나님이 진정으로 여러분을 이제 세우기 위해서, Porque realmente Dios los quiere levantar. 하나님 여러분을 축복하기 위해서, Porque quiere bendecirlos. 치유하신 이후에 여러분을 하나님의 군대로 세우기 Para 위해서. que después de que sean sanados, sean levantados como el ejército de Dios. 아멘. Amén. 이 땅에서도 여러분이 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 힘을 주기 위해서. Para darles el poder, para que aún a pesar de que estén viviendo en esta tierra, vivan como hijos de Dios. 하나님께서 우리 안에서 우리를 치유하기 시작했다는 거예요. Es decir, Dios ha empezado a sanar en nosotros. 아멘. Amén. 저는 내 안에 틈새가 무엇인지 너무 정확히 알아요. Y yo sé muy bien cuáles son las grietas de mi vida. 나의 연약함을 알고 Yo sé cuáles son mis debilidades. 마귀가 그 틈새로 나를 공격하고 어떻게 공격하는지 정확히 알아요. Y yo sé perfectamente de qué manera el diablo puede venir a atacarme por medio de esas 그래서 grietas. 때로는 그것 때문에 무너지는 것을 저는 너무 잘 알아요. Y yo sé muy bien que por medio de esas debilidades yo me puedo sentirme derrumbada y desanimada. 여러분 성도님 가운데 누군가는 재물 때문에 무너지는 사람들이 있어요. Y entre los santos de la iglesia puede haber algunos que se sientan derrumbados por el dinero. 누군가는 En alguien, 성품 때문에 por su carácter, 자기가 가진 연약함이 있다는 거예요. hay debilidades que cada uno 누군가는 tiene. 게으름 때문에, Alguien por 나태함, la flojera, por 누군가는 la 중독. pereza, alguien por una adicción. 내 연약함이 있다는 거예요. Todos tenemos una 근데 debilidad. 그 연약함이 있을 때에 Pero cuando tenemos una debilidad, 하나님이 부어주신다 할지라도 por más que Dios derrame, 무너져 버리니까 se puede derrumbar. 하나님께서 이제 Y es por eso que ahora Dios 너희를 다시 새롭게 하리라 dice, los volveré a renovar sus 라고 vidas. 말씀하신다는 Dice 겁니다. el Señor. 아멘. Amén. 믿으십니까? ¿Lo creen 이제 ustedes? 새로운 물결이에요. Esta es una nueva ola que Dios está 그래서 causando. 오늘 예배와 경배 Y 가운데 es por eso que hoy en medio de la adoración y 하나님의 alabanza 성령이 부어지는 걸 느꼈고 se sintió que Dios estaba derramando de su Espíritu Santo. 저는 저의 연약함을 내가 너무 잘 알기 Y 때문에 como yo sé muy bien cuáles son mis debilidades, 더 부르짖고 empiezo a clamar mucho más 또 하나님께 fuerte 반응했어요. y empecé a reaccionar más fuerte delante de Dios. ¿Por qué? 예배 가운데 Porque en medio de la alabanza y la 부르짖는 adoración, 기도 가운데 en medio de la oración en clamor, 하나님의 영이 부어지는 그 임재 가운데 그 틈새가 막아진다는 걸 저는 알고 있었기 en medio 때문에 de su presencia, yo sé muy bien y reconozco que es cuando Dios puede obrar de la manera que Él puede cubrir mis debilidades y grietas. 무너지기 직전에 있는 tum새는 내가 어쩔 수 없다는 걸 알고 있기 때문에 Porque yo sé muy bien que es inevitable. Yo no puedo hacer nada con las grietas y debilidades que tengo. 부르짖으면서 Y es por 하나님 eso la razón que yo le clamo a Dios diciendo, Dios, 나의 틈새를 다 막아주시옵소서. necesito que cubras todas mis debilidades. 하나님 나 방수해 주십시오. Dios, sé tú impermeabilizando mi vida. 우리 교회 성도님 가운데 방수 사업하는 계신 분 계시잖아요. 비 셀 때 막 비 새지 않도록 탁 막는 방수 사업 Aquí 하잖아요. hay hermanos que tienen sus negocios de impermeabilización, 그렇죠. ¿verdad? 비가 올 때 Cuando 여기서 막 llueve, 물이 두두두두 떨어지고 donde dentro de un edificio puede empezar a 안 되지 않습니까? caer agua, pero esto es algo que no debe de 그 방수를 suceder. 하는 거예요. Entonces lo que uno hace es hacer la obra de 전 impermeabilizar. 옥상에 올라가서 Entonces van hacia el 시멘트 techo, 깔고 ponen cemento, 그렇죠? 막 ¿verdad? 방수하는 거예요. Empiezan a 그리고 impermeabilizar 막 물을 뿌려보고 y ponen a prueba poniendo agua 비가 새는지. para ver otra vez si cae agua otra 저는요. vez. Y yo 하나님께서 매일매일 저를 방수해 줬으면 좋겠어요. espero que Dios todos los días me impermeabilice. 방수 공사를 좀 해줬으면 Que 좋겠어요. Él mismo haga esa obra en mi 그래서 vida. 내가 틈새가 막아지도록 Para que de esa manera las grietas en mi vida sean cubridas. 그리하여 그 틈새를 교모의 누군가 마귀가 파고들지 않도록 Para que de esa manera el diablo no saque provecho y no le dé yo lugar a que Él pueda penetrar en mi vida 하나님께서는 지금 우리 교회를 향하여 e infiltrarse. Y hacia
nuestra iglesia, Dios, 전체적으로 hacia todos nosotros, 방수 공사를 시작하고 있어요. está 지금. empezando la obra de impermeabilización. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 전체를 지금 방수하겠다는 거예요. A todos nosotros Dios está prometiendo impermeabilizar. 너희 안에 성령이 계시느냐? Y Dios pregunta, ¿tienen ustedes dentro de ustedes al Espíritu 우리의 Santo? 영과 혼과 육을 전체를 방수해서 Entonces Él será haciendo la misma obra de impermeabilizar nuestra vida 절대로 빼앗기지 않게 하리라. para que jamás sean arrebatados ustedes. 아멘. Amén. 절대 그 틈으로 파고들지 않게 Para 하리라. que jamás por medio de esas grietas se infiltre. 저는 그래서 지금 Y es por eso 하나님께 que ahorita Dios, delante de Dios, 하나님 저에게 방수 공사를 실시하여 le digo, 주십시오. Dios, empieza tu obra de impermeabilizar mi vida 온전하게 completamente, 하나님의 기름 부으심을 perfectamente, 잃어버리지 않도록 para que de esa manera cuando tú derrames no pierda yo ni una sola gota de tu ungimiento. 나를 강하게 공사하여 주시옵소서. Así que Dios obra y construyeme de manera fuerte. 근데 여러분 잘 아시지만 Y ustedes saben mejor. 컨스트럭션 할 때는 힘들어요. 컨스트럭션 할 때, 건축할 때 힘들다고. Es muy difícil construir. 그렇죠. 하나님께서 나를 방수 공사를 할 때 Cuando Dios de esa manera quiera empezar la obra de 그렇죠. impermeabilizar, 시멘트를 바르고 poniendo 이제 cemento 건축할 때 o 불필요한 construyendo, 것들은 딱 잘라내야 되잖아. tienen que hasta quitar cosas innecesarias para la obra. 공사를 하고 있는데 건축을 하고 있는데 La obra de impermeabilizar o la obra de construir. 불필요하게 튀어나온 게 있다면 어떻습니까? Si hay algo innecesario que está estorbando, ¿qué debe de hacer uno? 기계 가져와서 찌익 해서 잘라내 버리잖아요. Tiene que traer una máquina para cortarlo, 그렇죠. ¿verdad? 여기가 둥그래야 되는데 Es decir, si nosotros queremos que esta esquina sea redonda, 이렇게 뻑 튀어나왔으면 어떻겠습니까? pero si está afilada como de esta manera, ¿qué hay que hacer? 목수가 Un carpintero 그죠 톱으로 자르잖아요. tiene que 쓱쓱쓱. cortarle y darle forma. 하나님, 예수님이신 목수가 우리를 지금 Y Jesús, siendo Él el carpintero hacia nuestra vida, 불필요한 틈새를 막기 위해서 para poder cubrirnos todas las grietas innecesarias y todas las grietas de nuestra 우리를 vida, 지금 공사하고 있다고 믿으시기 Él está 바랍니다. haciendo esa obra de construcción con nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué? 틈새를 막기 위해서. Para cubrir las grietas. 아멘. Amén. 무너지지 않게 하기 위해서. Para que de esa manera no sean derrumbados una vez más. 우리 지금 우리 지금 성전 한번 보십시오. Vean ustedes ahorita nuestra iglesia. 틈새가 있습니까? ¿Hay alguna grieta? 벽이 금간 것이 있습니까? ¿Hay una grieta por las paredes? 지금은 없어요. Ahorita no hay. 근데 만약에 Pero si de repente 여러분 집에 en sus casas, 여러분 사업장에 en sus negocios, 금간 것이 있다면 si hay grietas en las paredes, 그 금간 것이 오늘은 그렇다 칠지라도 aunque decimos eso por hoy puede soportar, 시간이 지나면 지날수록 pero pasando el tiempo y conforme pase más el 이 tiempo, 틈새가 더 벌어지기 시작한다는 거예요. esas grietas empiezan a abrirse más. 그래서 어느 순간 Para 확 que 무너질 수 así 있다는 거예요. pueda derrumbarse alguna parte de la pared. 하나님께서는 Y 그 Dios 틈새를 막기를 원한다. dice, yo quiero cubrir esas grietas 우리의 삶 가운데, en nuestra 내 vida, 인생 가운데 en medio de mi vida. 무너진 틈새가 어디 있는지 분별하라. Tenemos que discernir cuáles son las grietas, 하나님께 막아주시기 원한다는 porque 것입니다. Dios quiere cubrirlas. 아멘. Amén. 그래서 오늘 말씀은요. Y es por eso que la palabra de 나의 hoy, 무너진 틈새를 교묘하게 파고드는 자에 대해서 우리가 심층 분석해 볼 거예요. vamos a nosotros a analizar el que se infiltra astutamente en mis brechas, grietas rotas, 여러분 삶 가운데 en sus vidas. 계속적인 영적인 공격이 있다면 Si hay alguna ataque espiritual que sigue persistiendo en sus vidas, 어쩌면 원수가 entonces tal vez es 여러분의 el 틈새를 diablo, 막 교묘하게 파고들어서 el enemigo que 결국은 quiere infiltrarse de manera astutamente por medio de esas grietas 무너뜨리려고 공격하고 있다고 para 믿으시기 con la 바랍니다. finalidad de poder derrumbarlos. Tienen que recordar de 그래서 esto. 관계를 파괴하고 Y es por eso que las relaciones sociales se 다양한 destruyen 방법을 우리를 공격할 수 있다는 y 거예요. de las varias maneras puede venir hacia nosotros a atacar. 오늘 말씀 가운데 여러분 Hoy, en medio de su palabra, 내가 가진 틈새가 무엇인지를 정확히 분별해서 tienen que discernir bien cuáles son las grietas que tienen en sus 오늘 예배 vidas 끝날 때는 para que cuando terminando este servicio 나의 틈새가 다 방수 공사를 완벽하게 온전해지길 바랍니다. toda mi vida esté ya lista de impermeabilizada. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 하나님께 약속해 주셨어요. Es de
Porque Dios ya lo ha 내가 prometido. 너희를 친히 공사해 주리라. Yo mismo me encargaré de hacer esa obra. 아멘. 아멘. 말씀을 보여주십시오. Vamos a ver en su palabra. 에베소서 4장 26절 27절. Efesios 4, 26 al 27. 나에게는 어떤 틈새가 있을까? En mí, ¿cuáles son las grietas que 우리 existen? 크게 읽겠습니다. Leamos juntos en una sola voz. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 1. Brechas en los pensamientos y en el corazón. 2. Brechas causadas por heridas no resueltas y raíces de amargura. 3. Brechas en las relaciones dentro del hogar, la iglesia o la sociedad. 4. Brechas a través del pecado. 5. Brechas abiertas por invitaciones inconsistentes. 6. Brechas a través de la idolatría. 7. Diversas formas de brechas en la vida diaria. 아멘. Amén. 여러분 에베소서 4장 26절에 무슨 어떻게 기록되어 있습니까? ¿De qué manera viene registrando Efesios 4, 26? 분을 내어도 Que airaos, 죄를 짓지 말라. pero no pequéis. 그리고 그 분노가 나거든 Y si ustedes se airan, 해가 지도록 분을 품지 말고 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 마귀에게 틈을 열어주지 말라라고 ni 말해요. deis lugar al diablo. 이 말씀은 분노에 대해서 얘기하고 있어요. Este versículo habla sobre la ira. 예를 든 거예요. Es decir, se puso un ejemplo. 여러분 스스로 생각해 보십시오. Piensen ustedes en ustedes 아, mismos. 내가 좀 다른 사람보다 화를 잘 내시는 편인지 한번 분별해 보시기 바랍니다. Pueden discernir ustedes mismos si son de las personas que es fácil de enojarse y airarse a comparación de otras personas. 똑같은 상황인데 A pesar de que estamos experimentando la misma situación 나는 todos. 화가 막 확 올라와. Pero en mi caso, ante esta situación, siento un gran enojo. 그런 사람 분명히 있어요. Pueden ver personas que tienen ese carácter. 똑같은 상황인데 나 혼자만 화내고 있는 거예요. Que a pesar de que todos estamos en esa misma situación, yo solo me estoy enojando. 화가 나는 것은 El que uno se 그 aire 감정 자체로는 죄가 아니에요. en sí, ese sentimiento no es pecado. 그렇죠? ¿Verdad? 왜냐하면 하나님께서 우리에게 감정을 주셨기 ¿Por qué? 때문에. Porque Dios nos ha permitido a nosotros al crearnos 슬퍼하고 sentimientos, 아파하고 emociones 기뻐하고 de que nos duela, nos gocemos, que nos airemos. 또 하나님도 분노를 내셨기 때문에. Porque también Dios tiene esa emoción de airarse. 예수님께서도 그 교회 앞에서 분노를 내셨어요. Así como Jesús se airó enfrente de la iglesia. 그래서 사람에게 분노의 감정, 분이 나는 감정은 하나님의 형상에서 우리가 하나님께서 지으실 때 우리에게 넣어주신 감정이라는 Y 거예요. es por eso que esta parte de las emociones, la ira, es una de las emociones que Dios nos ha depositado al momento de crearnos a su semejanza. 여러분 혹시 이제까지 화를 한 번도 안 내신 분이 계십니까? ¿Hay alguien aquí que jamás en su vida se ha enojado? 있을 수 없어요. Es imposible. 예수님이 아니고서는 Si no es Jesús, 분노가 날 수 있다는 거예요. uno puede 내 sentir 아들아, esa 네가 ira. 분노가 나는 걸 알아. Por lo cual Dios no dice, yo sé que tú puedes sentir ese 사람에게 enojo. 분노의 감정이 자연스럽게 일어나는 것을 알아. 하나님께서 Yo- 만드셨기 때문에 Yo 알고 sé 있다는 que 거예요. tú puedes llegar a sentir esa ira porque yo a mi semejanza te he creado. 그것은 죄가 아니에요. En sí, la emoción de 그러나 la ira no es pecado. Sin 그 embargo, 분노를 누군가에게 쏟아붓기 시작할 때 desde el momento que esa ira empiezas a desahogarlo con alguien más, 그 분노를 남편에게 또 부인에게 자식에게 당연히 내도 된다고 생각하면서 막 분노를 쏟아붓지 말라는 거예요. es decir, que no pensando que como la ira es algo obvio que uno puede sentir, no le tiene que expresarlo ni desahogarlo con su esposa o su esposo. 가족이라는 그 울타리 안에서 당연히 분노를 내도 되는 것처럼 Como si la red, que es mi familia, es algo obvio y puedo yo mostrar fácilmente ese enojo. 내 감정을 누군가에 막 쏟아붓기 시작할 때 Desde el momento que mis emociones lo expreso a alguien 내가 감정을 쏟아부음으로 그 사람이 쓰레기통인 것처럼 막 쏟아볼 y 때에 empiezo a tirar todas estas emociones a esa persona como si fuera un bote de basura, 그 사람이 entonces 아파하고 esa persona que recibe todas esas 좌절하고 emociones le duele, le hiere 낭망하고 쓰러지게 된다면 para desanimarse y de esa manera destruirse. 하나님 그것을 죄라고 얘기하는 거예요. Ante esto Dios dice que es pecado. 왜 다른 사람을 실족하게 하느냐? Dios pregunta, ¿por qué haces tropezar a 왜 otros? 다른 사람을 괴롭히고 있느냐? ¿Por qué de esa manera molestas a otros? 화는 날 수 있지만 분노가 Puedes 날 수 있지만 Airarte, puedes sentir esta emoción de la ira. 이제 다른 사람에게 그 분노를 쏟아붓고 해가 지도록
매일매일 그 분노의 생각을 갖고 계속적으로 그 감정을 다스리지 못한다면 Pero si tiras estas emociones ante a una persona y dejando pasar el sol sobre vuestro enojo para que de esa manera los demás sientan ese fracaso y desánimo por medio de ese enojo 어느 expresado, 순간 그 사람은 그냥 화를 잘 내는 분노의 사람이 돼버리는 거예요. puede llegar una persona a ser una persona mucho más fácil de enojarse. 근데 문제는 뭐라고 Pero ¿cuál es 말씀하십니까? el problema que viene en su 그런 palabra? 상황이 된다면 Que si llega a una situación como esta, 마귀에게 틈을 열어주는 le 거예요. estás dando lugar al diablo. 그래서 그 사람을 통해서 Y es por eso que por medio de esa 이제 persona 마귀가 그 사람을 도구로 해서 막 분노를 쏟아게 묻게 만들고 hace que ahora el enemigo aproveche la vida de esa persona que es el temperamento fácil de enojarse para poder de esa manera tirar emociones a los demás. 그 틈이 더 벌어지면 Y mientras esto persiste, se abre más la grieta 마귀가 그 틈새로 이제 파고들어서 어떻게 됩니까? para que el diablo pueda infiltrarse y de esa manera, ¿qué sucedería? 더 강해지는 거예요. Empieza a fortalecerse más 폭력이 ese 되고 gobierno y dominio en que ahora se convierte en violencia 폭력이 되고 살인이 되고 y llega a ser un homicidio. 지금 이 세상에서 일어난 일이라는 Y son 거예요. cosas que hoy en día está pasando. 너의 감정을 잘 다스리지 못한다면 Por no tener templanza en sus propias emociones. 그리하여 죄를 다스리지 못한다면 De esa manera, si uno no sabe domar sus pecados, 결국 그 틈새로 마귀가 너를 파고들어서 entonces será el diablo infiltrándose por medio de esas grietas 너로 인하여 para que por medio de ti 많은 영혼들이 상처받게 되리라. muchas más almas salgan heridos. 분을 낼 수는 있으나 Puedes tú airarte, 해가 지도록 분을 품지 마라. pero dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 분노의 마음을 품지 마라. Es decir, no te guardes ese corazón de 마귀에게 ira. 틈을 열어주지 No le 말라. des lugar al diablo. 성경의 대표적인 인물 가운데 분노 때문에 멸망한 사람이 누구 있습니까? Entre los personajes de la Biblia, ¿cuál es la persona que por medio de la emoción de la ira su vida fue destruida? 사울왕이에요. Ese rey 그렇습니다. Saúl. 사울왕은요 El rey Saúl, 다윗을 볼 때 막 분노가 일어났어요. viendo a tan solo ver a David, le sucedía la 미움이 ira, 일어났어요. el odio, 시기 질투의 마음이 일어났어요. celo y envidia. 여러분 혹시 그런 생각이 드는 사람이 계십니까? ¿Hay alguien que ustedes piensen que tienen a una persona similar que tan solo verlo sienten todas estas 나는 이 cosas? 세상에 살면서 아무도 미워하지 않아. O alguien dice, yo viviendo no odio a nadie. 나는 불편한 사람이 아무도 없어. No tengo a nadie incómodo en 나는 mi 시기 vida. 질투하는 사람도 아무도 없고 No tengo celo ni envidia hacia nadie. 나는 아무도 내 감정을 건드린 사람이 없어. No hay nadie que trate de tocar mis emociones. 그런 사람이 계십니까? ¿Hay alguien así? 아니요. 여러분 다 마음 안에 틈이 버릴 수 있는 사람을 통해 공격을 받은 흔적들이 있다는 거예요. Es decir, todos nosotros tenemos esa experiencia que por medio de las emociones hemos abrido grietas. 내 부인 때문에, Por mi esposa, 내 직장 상상 때문에, por el jefe 내 de mi 선생님 때문에, empresa, por mi maestro, 누구 때문에 por alguien y por alguien. 내가 화를 낼 수밖에 없어. Yo solo tengo, no, es inevitable el enojarme. 그 감정을 다스리지 못한다면, Si uno no sabe domar sus 그 emociones, 틈새를 막지 못한다면 si uno no sabe cubrir esas 결국 debilidades, 사울왕처럼 entonces llegarán a ser como el rey Saúl, 틈새 que en medio de esa grieta 마귀가 확 들어가 버리는 거예요. se infiltra el diablo. 그래서 어떻게 됐습니까? Y así que pasó con su vida. 사울왕에게 사탄이 역사함에 Empezó a obrar el Satanás en la vida del rey Saúl 이제 하나님조차도 그 틈새를 막아설 수 없는 거예요. para que 무너져 버린 llegara a 거예요. un punto que hasta Dios mismo ya no puede cubrir esa debilidad porque ha sido fortalecido el dominio de Satanás en él. 사울왕에게 그 틈새가 있는 것을 하나님께서 아시고 계속적으로 말씀하셨어요. Y Dios, sabiendo que él tenía esa grieta, habló una y otra vez en la vida del rey Saúl. 선지자를 보내서 회개하라고 말씀하셨어요. Hasta le envió profetas para que se 마음을 arrepintiera. 내려놓으라고 계속 Y 말씀하셨어요. siguió hablando y diciendo, deja tu corazón, abandona esas 그 emociones. 틈새에 대해서 계속 말씀하셨다는 Dios 거예요. empezó a hablar una y otra vez sobre las 근데 emociones y grietas que él tenía en su vida. 그 Pero el 말을 rey 듣지 Saúl 않았어요. no escuchó. 그러니까 틈새가 계속 벌어지는 거죠. Por lo cual la grieta empezó a crecer. 다윗을 향한 미움, 분노. El odio, enojo hacia David. 어느 날은 Y así un día, 그 분노의 틈새가 막 더 벌어져서 원수가 공격함으로 porque la grieta empezó a abrirse mucho más y el enemigo quiso atacar de más. 내가
창을 던져서 다윗을 죽여버려야겠다. 막 그리고 창을 던지기 시작하지 않습니까? Lanzó hasta una lanza contra David. 틈새가 조금 있을 때 Cuando la grieta es pequeña, 그 하나님의 은혜로 막아야 되는데 con la gracia de Dios esto tiene que ser cubierta. 사울왕은 막지 않은 거예요. Pero el rey Saúl lo que hizo es no cubrirlo, 그 틈새가 확 벌어지니까 sino lo dejó a que esa grieta creciera 사타나스가 확 para 들어가서 que Satanás obrara y se infiltrara mucho 자기 más 마음대로 fuerte 사울왕을 쓰는 y 거예요. pueda usar al rey Saúl de la manera como él quisiera. 여러분 두려운 일입니다. Esta es una cosa que tenemos que temer. 여러분 우리가 지금 이 땅을 살아가고 있지만 Aunque estamos viviendo nosotros en esta 눈에 tierra 보이지는 y 않지만 aunque no lo podamos ver con nuestros ojos terrenales, 악한 영들이 우리를 공격하고 있다는 거 우리는 알아야 된다는 pero 거예요. debemos de saber que los espíritus malignos están detrás de nosotros para atacarnos. 아멘. 너의 Amén. 씨름은 혈과 육이 아니요. Porque dice su palabra, tu lucha no es contra sangre y carne, 악의 영들과의 씨름이라. sino contra principados y potestades. 마귀가 너희를 틈을 내어서 공격하여 그 안으로 들어가기를 마귀가 지금도 노리고 있다는 거예요. Porque hasta el día de hoy el diablo está esperando para aprovecharse alguna grieta que suceda en tu vida. 그럼 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 영적 세계가 있다는 걸 알고 계십니까? ¿Ustedes reconocen y saben que hay un mundo espiritual? 틈을 주지 마라. Así que no den lugar al diablo. 오늘 결단하시기 El 바랍니다. día de hoy determínense. 내가 이 분노를 내려놓아야겠다. Yo voy a abandonar esta ira. 쉽지 않아요. No es fácil. 근데 안 돼요. 틈새가 더 벌어지면 안 돼요. Sin embargo, esta grieta no debe de crecer. 그러면 그 틈새를 통해서 Entonces, por medio de esa grieta, 원수가 합법적으로 우리를 이제 무너뜨리기 위해서 막 어려움을 줄 수 있다는 거예요. el enemigo puede atacar para poder, por medio de esa grieta, infiltrarse y atacarnos a nosotros. 우리의 틈새가 벌어지기 시작한다면 Desde el momento que la grieta empieza a crecer en nosotros, 사단이 우리에게 들어와서 Satanás puede entrar dentro de nosotros. 그 다음부터 우리의 삶을 완전히 무너뜨리기 위해서 Para que de esa manera nuestra vida sea totalmente destruida. 더 강력한 공격을 하고 있다는 거예요. Atacar de una manera mayor todavía desde el momento que le demos lugar en medio de las grietas. 우리에게는 어떤 틈새가 있을까요? En nosotros, ¿qué tipo de grietas existe? 이 마이크 안 나오는 것에 너무 집중하지 마시고 No se concentren en que el micrófono no funciona. 그죠? 여러분 지금 틈새가 벌어졌어. Ahorita la grieta se abrió. 예, 정신이 혼미한 채 마이크가 Y por 혼자 medio de esa grieta ustedes dicen, ay, me estoy bien. desconcentrando. Está bien. 이게 틈새예요. 이 설교의 틈새. Esta es la grieta de la predicación. 이제 막 뭔가 이렇게 안 되면 De que algo no está funcionando bien. 열심히 듣다가 Entonces están ustedes concentrados. 시선이 딱 가는 거야. Y de repente se enfocan en otra cosa que no es la 그러면 이제 palabra. 어떻게 마음의 틈새가 벌어져서 Y desde ese momento, ¿qué pasa? Se abre una grieta en el corazón 에스더 목사님 방금 뭐라고 얘기했지? y dicen, ¿qué es lo que acaba de Ah, decir la 모르겠다. pastora No sé. Esther? Ya no sé qué ha dicho. 그 틈새로 그냥 기억을 망각시켜 버린다는 거예요. Por medio de esa grieta sucedió la desconcentración. ¿I해되십니까? ¿Están entendiendo? 이 틈새가 그렇게 무서운 거예요. De esta manera las grietas 잠시 잠깐이지만 es algo tan breve, puede ser algo tan inmediato, 너의 생각의 틈새를 가지고 원수가 공격하지 않도록 pero para que no venga el diablo con sus pensamientos para infiltrarse en tus pensamientos. 생각을 지키라라고 Dice, 말씀하세요. cuida tus pensamientos. 여러분 나에겐 어떤 틈새가 있을까요? En mí, ¿qué tipo de grietas existirá? 첫 번째 La primera, 생각과 마음의 틈새가 있을 수 있어요. puede haber grietas de mis pensamientos y mi corazón. 분노의 생각이 딱 들어올 수 있어요. Puede entrar el pensamiento de enojo 어떻게 나한테 그럴 수 있지? y puede pensar uno, ¿cómo puede esa persona hacerme esto? 미움의 생각이 여러분을 공격할 수 있어요. Puede llegar pensamientos de odio 아, contra 난 alguien. 저 사람은 그냥 미워. Esa persona realmente lo odio. 여러분 인생 가운데 그냥 미운 사람 있습니까? En sus vidas de repente hay gente que ustedes odian porque sí. 저를 미워하지 마시기 바랍니다. Les pido, no me odien a mí. 아멘. Amén. 근데 그 틈새가 벌어서 미움의 영이 그 사람을 사로잡는다면 Pero sí en mí porque hubo esa grieta que se llama el odio y entró y se infiltró. 그래야 이 틈새로 어둠이 들어와 버린다면 Se infiltró la oscuridad 그래 미움의 영의 장악을 받는다면 para que por medio de esa grieta pueda dominarme el espíritu de odio. 내 의지는 그 사람을 미워하라고 하지 않았는데 Entonces a mi voluntad propia yo no quise odiar a esa persona, 갑자기 미운 생각이 pero de 들어요. repente me nacen pensamientos de odiar a 왜? esa persona. ¿Por qué? 누군가를 심하게 미워했는데 그게 porque 치유가 되지 않는다면 Llegué a odiar tanto a esa persona y si esto no es sanado, 그 상처에 en esa herida 어둠이 틈새로 들어온다는 거예요. puede entrar la oscuridad. 그래서
이제 모든 사람이 다 미운 거야. para que de esa manera todo tipo de gente llegues a 저 odiarla. 사람은 저래서 싫고 A esa persona 이 lo odio 사람은 porque es 이래서 así, 싫고 porque a esa persona también lo odio porque él es así. 저 사람 왜 나한테 인사 안 하고 그냥 가는 거지? Y esa persona, 저 ¿por 사람 qué no 싫어. me saluda y se va así de enfrente? Yo odio a esa persona. 이유는 여러 가지예요. La razón de odio es por muchas 근데 여러분이 razones. 누군가를 심하게 미워했다면 Pero si usted realmente odiaron tanto a alguien, 그 틈새가 벌어져 entonces eso 어둠이 들어와서 그 다음부터 여러분을 미워하게 하는 사람으로 만들어갈 수 있다는 거예요. llegó a ser una grieta para que por medio de esa grieta pueda infiltrarse el espíritu de odio y tener de esa manera mayor pensamientos de odio contra la 그래서 여러분 gente. 생각을 지키시기 Y 바랍니다. es por esto la importancia de cuidar sus 극심한 pensamientos. 시기, 질투, 미움, 분노, Envidia, celo, odio, enojo 극심한 Pero- 우울증, y depresión mayor 극심한 중독, y adicciones mayores. 노르말멘트 일반적인 그런 것이 아니라 Es decir, no es algo, no estoy hablando de algo común, 한번 그 감정에 사로잡히면 나도 어쩔 수 없는 거예요. sino yo estoy diciendo a esos mayores pensamientos y 어떤 sentimientos 중독에 que 사로잡히면 no puedes tú dominar propiamente lo que sientes y 내 piensas. 의지로 끊을 수가 없는 거야. Es decir, porque estás tan subordinado y gobernado 생각에 por estas 사로잡혀서 cosas que tú mismo ni puedes salirte de esos pensamientos y 끌려가기 emociones. 시작한다는 Y 거예요. por esos pensamientos y emociones te dejas llevar. 그러면 여러분의 이제 벽이 금이 간 거예요. Y si es así, significa que en su vida sucedió una grieta grande. 여기까지 이해되셨습니까? Hasta aquí es entendible. 아멘. Amén. 이 틈이 생겨서 Porque sucedió una grieta, 원수가 이렇게 보고 있는 거예요. entonces el diablo ve esa grieta. 이제 하나님은 방수 공사를 하려고 막 메꿔주고 계세요. Dios ahorita está obrando para que pueda impermeabilizar todas esas grietas que hay en nuestra vida. 생각을 바꿔주려고 방수 공사를 Es 하는 decir, 거예요. Él está cambiando nuestros pensamientos para que toda esa grieta sea obrada a que sea impermeabilizada. 사랑하는 딸아, 내가 네 아버지 아니냐? 내가 너를 사랑해. Está 그러면 obrando, 상처를 막 치유하려고 está obrando de esta manera diciéndonos, tú eres mi hija amada, tú sabes que yo te 막 amo. 방수 공사를 해주기를 원하는데 Él está de esa manera tratando de sanar nuestro interior para que la 원수는 옆에 impermeabilización suceda. Pero el diablo viendo esto 이제 타겟을 잡는 거예요. empieza a buscar un blanco, 아, 저기가 틈이 생겼네. diciendo, ahí hay una 그 grieta. 틈새로 다시 공격해야지. Por medio de esa grieta volveré a atacar. 조금만 공격하면 이 틈새가 벌어져서 그 안으로 내가 들어갈 수 있겠구나. Porque tan solo atacando un poquito más, esa grieta puede abrirse más. 계속 공격하는 거예요. De esa manera ataca constantemente. 그리고 결국 Y así, 그 사람을 장악하기로 해요. para que pueda el diablo gobernar y dominar a esa persona. 디아블로, 사탄은 주로 생각을 통해서 공격해요. Satanás ataca mayormente por pensamientos. 그래서 여러분이 지금 들고 있는 생각 가운데 선한 생각은 그냥 계속 품으십시오. Por lo cual, si entre sus pensamientos son pensamientos buenos, sigan guardándolo y sigan 좋은 pensándolo. 생각들이 떠오르거든 Si piensan cosas buenas, 그냥 계속 품으세요. entonces síganlo guardando. 저는 좋은 생각 있잖아요. Yo sí tengo un pensamiento 그리고 bueno, 이제 잠자기 전에 그걸 생각해요. entonces antes de dormirme pienso en eso. 지나간 일이지만 그 감정을 떠올려요. Aunque es pasado, me acuerdo de esos momentos que me hacen recordar esos sentimientos buenos. 맛있는 식사에 좋은 경치를 보았다면 Si he visto un paisaje muy bonito al momento de mi hora de comida, 자기 전에 그 생각을 해요. entonces antes de dormirme pienso en 선한 eso. 생각으로 나를 바꾸기 위해서 Para poder de esa manera llenarme de pensamientos buenos 그래, y cambiar mis 생각의 pensamientos. 틈새를 막기 위해서. Para que de esa manera yo pueda cubrir las grietas de mi vida. 그런데 Pero 쉽지가 않다는 거예요. no es fácil. 자기 전에 항상 좋지 못한 생각이 나를 엄습한다는 Porque 것입니다. siempre antes de dormir se acercan esos pensamientos que me quieren 미움의 생각, perturbar. 분노의 생각. Pensamientos de odio, pensamientos de enojo. 그래서 결국 마음을 지킬 수 없게 돼요. Para que de esa manera uno no pueda cuidar de su corazón. 마음 잘 지키고 계십니까? ¿Están cuidando bien sus corazones? 아니요. No, 잘 못 지켜요. no sabemos 그래서 잠언 cuidarlos. 4장 23절에 하나님께서 이렇게 말씀해 Y es 놓으신 por 거예요. eso que hasta su palabra viene registrando 너희는 무릇 지킬 것 가운데 마음을 지키라. que sobre toda cosa guardada guarda tu 아멘. corazón. 마음의 틈새를 마귀에게 버려주지 말라. Es decir, no le des esas grietas, no le des lugar en tu corazón al diablo, 생명의 근원이 그 마음에서 porque de 납니다. ahí mana la vida. Amén. Amén. 오늘 결단합시다. Así que el día de hoy vamos a determinarnos. 모든 내 안의 생각과
마음 안에 좋지 못한 악한 생각, 분노의 생각 이런 todo- 것들이 있다면 오늘 내가 다 이 틈새를 막아버리리라. Todos esos pensamientos negativos de odio, de enojo, hasta del corazón, vamos a cubrirlos. 아멘. 그러면 그 틈새가 막아지는 거예요. Para que de esa manera las grietas también sean cubridas. 방수공사가 딱 되는 거예요. Para que pueda realizarse la 그러면 impermeabilización. 마귀가 아무리 공격한다 할지라도, Y de esa manera, por más que el diablo quiera atacar 마귀가 막 두두두두 총을 쏜다 할지라도, y quiera con su arma de pistola tirarnos, 하나님께서 성령으로 방수공사를 했기 때문에 pero porque desde ya brevemente el Espíritu Santo nos ha impermeabilizado, 설령 대포를 쏜다 할지라도, entonces por más una bomba que se quiera lanzar 마귀가 el diablo contra 공격한다 nosotros 할지라도, y por más que el diablo quiera atacarnos 예. contra nosotros, 탁 해서 튕겨져 나가요. entonces aunque choque, este rebotará. 아멘. 아멘. 너희가 마음과 생각의 틈새를 너희가 막는다면 Para esto es tan solo si cuidan sus pensamientos y corazón, es decir, si cubren ustedes sus grietas, 전신갑주로 입혀서 너희를 손끝 하나 건들지 않게 entonces 하리라. se pondrá en ustedes una armadura para que ni un solo dedo suyo el diablo pueda tocarnos. 아멘. Amén. 하나님께서 지켜주리라. Es decir, que Dios mismo nos protegerá. 그래서 마음과 생각만 지킨다면요, Entonces, tan solo cuidando nuestros pensamientos y corazón, 거의 모든 틈새는 다 막아져요. todas las grietas son cubiertas la mayor parte. 마귀가 생각을 딱 줄 때 그 Cuando pensamiento de repente llega en mi vida, 생각을 딱 쳐내는 거예요. entonces lo que hago es reprender ese 들어오질 않는 pensamiento 거예요. para que no entre más. 그리고 방수공사를 하신 하나님께서 Y Dios, quien se encarga de 그 impermeabilizar 안에서 좋은 생각, dentro de nosotros, lo que 선한 hace es 생각, pensamientos buenos, 희락의 pensamientos de gozo, 평강의 생각을 부으시사 pensamientos de paz, Él derramará 우리를 하나님의 나라로 이끌어 가신다. para que así de esa manera nos pueda guiar al reino de 원수가 공격하지 Dios. 않으니까 Porque el diablo no está atacando más. 하나님께서 우리 안에서 일하시는 것이 더 쉬워지고 Es más fácil para Dios poder obrar más internamente en nosotros 그다음부터 형통으로 이끌어 y 가신다. nos guía a la prosperidad. 아멘. Amén. 여러분 우리가 틈새가 막혀질 때 Cuando en nosotros esas grietas es cubierta, 하나님께서 기름 부어 주시고 entonces Dios derrama y unge 형통으로 간다는 것을 para poder 믿으시기 guiarnos a 바랍니다. la prosperidad. Lo deben de creer. 아멘. Amén. 두 번째 틈새는요, La segunda grieta 상처예요. 상처. es heridas. 상처. Heridas 그리고 쓴뿌리. y raíces de amargura. 주로 이 상처와 쓴뿌리는 가족들로 많이 이제 발생되기도 하고요. Y estas 치유가 heridas 잘 안 돼요. suceden mayormente en las familias y normalmente son difíciles de sanarse. 그래서 가장 깊은 상처를 주는 대상이 Por eso el quien más nos puede herir nuestro corazón 가장 profundamente 가까운 사람들이에요. son de las personas más 어쩌면 cercanas a 내가 사랑했던 nosotros. 사람들. Tal vez a la persona que amé. 여러분 생각해 보십시오. Piensen ustedes una vez, 상처를 누구에게 가장 많이 받습니까? de parte de quién fueron heridos profundamente. por ejemplo, 우리 HB에 장보러 갔는데 Por ejemplo, si fuimos a H-E-B para comprar 이렇게 despensa 누군가 탁 부딪혔어. y chocaste con alguien, 부딪힐 수 있잖아요. puede uno chocar con 그러면 alguien mientras 여러분 막 camina. 깊은 상처가 되어서 평생을 잊지 못합니까? Pero por esto, por el choque, se les hizo una herida tan profunda que jamás lo pueden olvidar. 이렇게 툭 치고 지나고 아, Sino tan solo fue un golpe por haber pasado al lado de él. Y dices, lo siento, perdón, lo 미안합니다. siento. 그리고 perdón, 잊어버려요. Y entonces te olvidas. 지나가는 사람, 나와 상관없는 사람에게 상처를 받지 않는다는 Es decir, 거예요. no salimos heridos por las personas que no conocemos. 근데 매일매일 보는 사람, Pero persona que lo veo todos 내가 los días. 기대했던 사람, Yo a la persona que me he confiado en 내가 esa 많은 persona. 것들을 헌신했던 사람, A la persona que de muchas maneras he mostrado mi devoción con él. 내가 그 사람을 위해서 많은 것들 노력했던 사람들, Y con esas personas que por muchas de las cosas me he esforzado en la relación. 그래야 내가 기대하고 있던 사람, Y es por eso que tengo una expectativa 그런 o me 사람들이 he fiado en esas personas. A esas personas, 나를 해칠 때, cuando 나를 힘들게 할 때, van en contra de mí con una 나에게 dificultad 고통을 줄 때, y me dan un dolor, 그것이 상처가 되는 eso llega a ser una herida 아픈 profunda. 거예요. Te llega a doler. 쉽게 치유되지가 Y 않아요. no es fácil de ser sanado 많은 esto. 부분 아버지로부터 상처를 많이 Y 받을 수 mucho 있고요. de estos casos es por medio de un papá. 부부간에도 상처를 엄청 많이 줘요. Y hasta las mismas parejas matrimoniales se dan muchas heridas. 그리고 부모 자식지간에도 엄청난 상처를 주고 Y también se hieren entre la relación 치유가 되지 않는 거예요. padres e hijos. Y es difícil que cuando esto suceda sea por difícil de ejemplo, sanar. 만약에 학교에서 상처를 받는다 Por 생각해 ejemplo, 보십시오. pensemos que nos hirió alguien de la escuela. 우리 율란다 집사님 만약에 그
Diaconisa Yolanda, ¿verdad? Por 자녀들이 ejemplo, 학교에서 너무 큰 상처를 받고 왕따를 당한다면 어떻게 하겠습니까? si entre sus hijos fue a la escuela y fue herido porque fue excluido de su grupo social y salieron heridos, ¿qué haría usted? 넌 끝까지 죽을 때까지 견뎌 이러지 않는다는 거예요. Es decir, no dirían como, como Ok. padres a sus hijos, tú persiste hasta el final, 오케이, ¿no? 오케이, 캄비아. 캄비아 에스쿠엘라. 다른 학교 가자. Dice, vamos a cambiarte de 그렇죠. escuela, ¿verdad? 그래서 우리 하은이도 학교를 많이 바꿨어요. Y es por eso que Han también se cambió a varias escuelas 상처를 también, 받고 오는 거예요. porque 그러면- llegaba con heridas de la escuela. 그 상처가 해결될 수 없을 것 같으면 Y si yo en mi criterio digo, este problema no puede ser solucionado, 학교를 바꾸면 어때? entonces le pregunto y le ofrezco cambiar de la 해결을 할 수 escuela. 있다는 거예요. Es decir, puede haber soluciones ante estas situaciones. 직장이라면 Y si es una empresa, 내가 깊은 상처를 매일 받고 있다면 si estoy recibiendo 죽을 것 heridas 같다면 todos los días y esto me hace angustiar, 좀 바꾸세요. 괜찮아요. entonces puede cambiar si está 하나님께서 bien. 죽을 때까지 너 거기서 있어야 된다라고 얘기하지 않는다는 Porque Dios 거예요. no dice, quédate ahí hasta tu muerte. 그런데 어떻습니까? 가족은 어떻습니까? Pero en el caso de la familia, ¿cómo es? 내 가까운 사람들. Personas cercanas a mí. 절대 끊어질 수 없는 그런 관계 안에서의 Dentro de las relaciones que jamás pueden ser separadas. 상처와 쓴뿌리는 해결이 안 돼요. Las heridas y las raíces de amargura no son solucionadas fáciles. 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué hay que hacer? 그 상처를 가지고 하나님 앞에 나아가길 Con 바랍니다. esas heridas les pido, vayan delante 하나님 de 나는 아버지를 Dios 용서할 수 없어요. y le digan sinceramente, Dios, yo no puedo perdonar a 난 esta 누군가 persona 미워서 죽을 것 같아요. porque realmente siento tanto odio por esa persona. 만약 사울왕이 다윗을 향한 미움, 분노를 가지고 하나님 앞에 나와서 하나님께 치유를 받았다면 Si el rey Saúl, con esas heridas de su corazón, hubiera salido enfrente de Dios para ser sanado, 하나님께서 그 순간 방수공사를 시작했을 거예요. entonces Dios habría empezado la obra de impermeabilizar su vida, 미워하지 말거라. diciéndole, no 분노하지 말거라. odies, no te enojes, 네가 왕이지 않느냐. porque tú eres el rey. 다윗은 아무것도 아니지 David 않느냐. todavía no es 네가 더 alguien. 많이 Tú 가졌을진데 todavía tienes muchas cosas a 왜 comparación 다윗을 de él. 미워하느냐? Pero ¿por qué razón odias a 하나님께서 David? 그를 치유하기 위해서 Y Dios, para poder sanarlo, 사울왕의 방수공사를 시작했을 거예요. hubiera empezado una obra de impermeabilizar la vida del rey 그 틈새가 Saúl 막아졌을 거라는 거예요. para que de esa manera sus grietas pudieran 근데 ser 사울왕은 cubiertas. Pero el rey Saúl 자신의 상처를 하나님께 가지고 나가지 않았어요. no fue con sus grietas y heridas delante de Dios. 아픔을 가지고 나가지 않았어요. No fue con sus dolores 자기의 delante 생각, de Dios. 감정을 하나님께 아뢰지 않았어요. No le expresó, no se desahogó de sus emociones y sentimientos delante de Dios. 틈이 더 벌어진 거예요. Por lo cual esto fue la razón por la que las grietas crecieron. 그래서 어떻게 됐습니까? Para que de esta manera que sucediera, 결국 그의 최후가 멸망당하지 않았습니다. para que su final fuera destrucción. 여러분 오늘 여러분의 상처가 있다면 Si el día de hoy tienen heridas, 쓴뿌리가 있다면 si hay raíces de amargura, 하나님께 치유받기를 원합니다. les pido, sean sanados por 하나님께 Dios. 아뢰기를 원합니다. Ustedes consúltense con 아멘. Dios. Amén. 틈새를 막기를 원합니다. Queremos que las grietas de nuestra vida sean cubiertas. 반드시 치유해 주실 거예요. Porque si es así, Él nos sanará. 하나님께서 저를 치유하신 것처럼 Así como Él me ha sanado, 여러분의 상처를 어루만지실 거예요. Dios mismo se encargará 그 de sanar 그 sus 상처가 heridas. 치유될 때에 사랑과의 관계가 회복되는 거예요. Cuando esas grietas, cuando esas heridas son sanadas, sucede una restauración en la relación 상처를 social. 치유가 되지 않은 상태에서 누군가를 또 만난다면 똑같은 상처, Porque- 똑같은 아픔이 일어날 수 있다는 Porque 거예요. en el mismo estado que no está sanada mis heridas y trato de formar alguna relación social en confianza, puede salir herido todavía mucho Amén. más. Amén. 이 상처를 하나님께 가지고 나가길 원합니다. Por lo cual les pido, con esas heridas vayan delante de Dios. 세 번째 또 어떤 틈새가 Y 있을까요? tercero, ¿cuál es la grieta que puede existir? 가정과 교회와 사회 그 안에서 관계 안에서의 틈새가 있어요. Dentro de las relaciones de la casa, la iglesia y la sociedad. 여러분 회사 안에서도 Dentro de su empresa 틈새가 벌어질 수 있습니다. puede abrirse sus 교회 grietas. 공동체에서도 Hasta en la comunidad de la 여러분 iglesia 틈새가 일어날 수 있어요. pueden suceder grietas. 경계하시기 바랍니다. Así que estén alertas. 그래서 교회를 떠나시는 분들 Y 가운데 es por eso que entre la gente que se sale de la iglesia 틈새가 벌어지는 거예요. es porque ya hubo una grieta en ellos. 교회를 다니다가 완전히 교회를 떠나버릴 경우 어떤 이- 틈새가 Y en 있었을까요? el caso de que fue fiel a la iglesia por años y de repente se salió, ¿qué pasó? 믿는 사람이 어떻게 저렇게 살아갈 수 있어? ¿Cuál fue su razón? Es decir, ellos dicen, ¿cómo una persona puede hacerme 어떻게 esto? 목사가 저럴 수 있어? ¿Cómo un pastor me puede
hacer 어떻게 믿는 esto? 사람이 저럴 수 있어? Como una persona que dice que cree puede hacerme 믿음이 esto. 없는 초신자에게는 그것이 틈새가 있을 수 있는 거예요. Para alguien que está apenas empezando la vida de iglesia y del evangelio, esto puede sucederle una 믿는 사람이 grieta. 저렇게 사는데 나 교회 안 다닐 거야. Y pueden hasta concluir diciendo, si una vida de fe involucra hacer estas cosas, prefiero no ir a la iglesia. 하나님께서는 방수공사를 하기 위해서 그에게 말씀하기 시작해요. Pero Dios quiere obrar impermeabilizando su vida y empieza a decirle, 사람을 보고 하나님을 교회를 다니지 마라. no veas al hombre y no lo tomes 사람을 보지 para ir a la 마라. iglesia. No mires al 하나님을 hombre, 보라. sino mira a Dios. 교회에 와서 사람을 통해서 하나님을 보려 하지 말고 Cuando vengas a la iglesia, no trates de ver a la gente. 목사를 통해서 하나님을 보려 하지 말고 No trates de ver a Dios por medio de los pastores, 네가 하나님을 보라. sino tú mismo mira a 하나님을 Dios. 찾으라. Tú mismo busca de 하나님 Dios. 방수공사를 통해서 계속 우리 마음을 지키기 위해서 하나님께서 일하신다는 Es 거예요. decir, Dios sigue y persiste obrando en nosotros, impermeabilizando nuestra vida, cubriendo todas nuestras 근데 마귀는 그 grietas. tum새에 Pero el diablo lo que 이제 hace 공격하기 시작해. es de que en medio de esas grietas quiere atacar. 그 틈을 버리려고 우는 사자처럼 물어뜯기 Y 시작한다는 거예요. empieza a devorar como un león rugiente para que esas grietas aumenten de 그래서 tamaño. 여러분 가정과 Y es por eso que en sus familias, 직장과 en sus 교회 trabajos 공동체 y 가운데 dentro de la comunidad de la iglesia, 틈새를 잘 막으시기 바랍니다. traten ustedes cubrir bien sus 그래서 grietas. 늘 시험들은 사람들이 시험 들어요. Y es por eso que siempre cuando salimos en pruebas es por medio de la gente. 상처 받는 사람들이 상처 받아요. Hasta las personas que salimos heridos es por medio de la 결국 gente. 누가 손해인 줄 아십니까? Entonces, ¿saben quién sale más perjudicado? 자기 자신이 Es 손해라는 거예요. uno mismo. 이제부터는 Por lo cual, desde ahora, 자유하십시오. sean libres. 그러거나 말거나. Es de que si sea así o no sea así. 그렇죠? ¿Verdad? 그것을 마음으로 생각으로 끌어내리지 말라는 Es 거예요. decir, no traten de arrastrar esos pensamientos a sus corazones, 다 지나갈 일이라. sino son todos pasajeros. 어떤 부분도 네 안에 품지 마라. Así que en ustedes nada de las cosas innecesarias sea guardada en sus 악한 corazones. 감정을 품지 마라. Es decir, no se guarden pensamientos, 죄를 짓지 마라. 그것으로 인하여. sentimientos negativos para que por medio de ellos lleguen a pecar. 마귀에게 틈을 주지 마라. Es decir, no le den grietas al 라고 diablo. 말씀하신다는 거예요. Dice el Señor. 여러분 지금 어떤 연약함이 있습니까? Les pregunto, ¿qué debilidades hay en sus vidas? 또 누군가는 En alguien 죄를 통한 틈새가 생길 수 있어요. puede ser brechas por el pecado. 죄를 계속 짓는다면 Si uno sigue pecando, 계속 틈새는 벌어지는 거예요. entonces la grieta está abriéndose más. 대표적인 사람이 누군지 아십니까? ¿Y saben quién es la persona que representa esto? 가룟 유다. Es Judas Iscariote. 가룟 유다의 죄가 무엇이었습니까? ¿Cuál era el pecado de Judas Iscariote? 하나님의 교회 헌금을 훔쳐가는 죄였어요. Era el pecado de robarse las ofrendas de Dios. 한 번 그랬을 때 그 틈새를 막았어야 돼요. Cuando una vez pasó, él debió de de cubrir esas grietas. 그런데 두 번, Pero 세 번 esto duró 2 veces, 3 해가 veces, 지도록 그 탐욕의 마음, 욕심의 마음을 내려놓지 않고 계속 죄를 지은 거예요. hasta que se pusiera el sol, hizo que en el corazón la avaricia persistiera. 그럴 때 어떻게 Y 됐습니까? cuando fue así, ¿qué es lo que sucedió? 마귀에게 틈을 열어주는 거예요. Ante el diablo se le abrió la grieta. 가룟 유다가 처음부터 사탄이 그를 장악한 게 아니었다는 Es 거예요. decir, Judas Iscariote desde un principio no fue dominado ni gobernado por Satanás, 공금을 훔치는 죄가 있었기 때문에 sino más bien porque en él hubo pecado que era robar. 마귀가 그 틈으로 들어가 버린 거예요. Entonces el diablo fue lo que hizo primeramente es infiltrarse. 그 죄가 커지고 Y cuando una vez infiltrado el pecado creciera 완전히 무너져 버리니까 어떻게 y 됐습니까? cuando fuera totalmente derrumbado, ¿qué es lo que pasó por siguiente? 예수님을 팔면 얼마나 될까? Llegó a pensar a tal punto en decir ¿cuánto podré ganar si vendo a 그 Jesús? 틈새가 벌어져서 결국 하나님인 예수님을 파는 생각까지 들어가지 Porque la 않았습니까? grieta fue tan abierta que hasta pensó en vender a Jesús. 그래서 여러분 죄를 끊기로 결단하십시오. Por lo cual les pido, ustedes dejen atrás el pecado, 작은 거짓말이 큰 거짓말을 낳고요. porque una pequeña mentira nace una gran mentira 죄가 죄를 잉태한다는 거예요. y el pecado hace nacer el pecado. 죄를 지으면서까지 잘 살려고 하지 마십시오. Así que no traten de vivir bien con los pecados.
많은 사람들이 죄를 지으면서까지 난 잘 살고 싶어. 그 욕망 때문에, Y mucha de la gente dice es que quiero vivir bien por esa codicia, 그 탐욕 때문에 por esa avaricia. 결국 틈새가 벌어지고 Llega a abrirse una 마귀가 grieta 그 안에 들어가서 para que el diablo pueda infiltrar y entrar dentro de esa persona. 지옥으로 끌고 간다는 Y 거예요. esa de manera a arrastrarlos al infierno. 죄의 결과는 사망이고 Por lo 지옥이라고 cual, el 말씀하셨어요. resultado y el final de un pecado es la muerte y es el infierno. 그래서 여러분 안에 죄의 틈새가 있습니까? Por lo cual les pregunto, ¿tienen ustedes grietas de pecado? 하나님께 가지고 나가십시오. Entonces vayan delante de 하나님 Dios 이 con 죄를 esto 내가 끊어보려고 했으나 잘 되지 않습니다. y díganle sinceramente, Dios, por más que trato de dejar este pecado, no 하나님 puedo. 도와주십시오. Necesito que me 내가 이 ayudes 죄를 끊을 수 있도록 para que yo pueda cortar este pecado. 하나님 살려주십시오. Necesito que me 그 salves. 틈새를 막을 수 있는 분은 오직 하나님밖에 없다는 Porque 거예요. el único que me puede cubrir esos pecados, que me puede cubrir esas grietas es solo Dios. 그 틈새를 막은 이후에 Y después de que esas grietas son cubiertas, 하나님께서 형통을 두실 거예요. Dios derramará prosperidad. 아멘. 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 또한 무의식적인 초청의 틈새가 있어요. Y también puede haber grietas de invitaciones inconscientes. 이런 어떤 경우냐? En este caso, ¿a qué se refiere? 이제 곧 있으면 할로윈데이지 않습니까? Dentro de poco 그래서, es Halloween, ¿verdad? 우리 동네 골목도 지금 Ahorita también en mi colonia, por casa, 해골이 등장하고 están apareciendo calaveras, 귀신이 등장하고 también fantasmas, 이렇게 가다가 깜깜한데 y caminando en la oscuridad. 여자 귀신을 그냥 집 앞에다 딱 세워놨더라고요. Ponen un fantasma así de mujer enfrente de las casas. 내가 지나가는데 너무 놀랐어요. Y yo pasando al lado de ellas me asusto 막 두려움이 드는 거예요. y me da miedo. 이 틈새로 두려움의 영적인 공격을 받을까봐 Y yo por temor a que por 저는 medio del miedo suceda una grieta en mi vida, 예수 yo 그리스도의 보혈로 덮습니다. me cubro con la sangre de Cristo. 나의 tum새를 두려움의 틈새를 보혈로 덮습니다. Cubro con la sangre de Cristo en mí si hay una grieta de miedo. 그럼 괜찮아. Y si es así, está bien. 그런데 문제는 Sin embargo, el 막 problema es 귀신의 막 형상이 막 있는 그곳에 가서 절을 하기 시작하는 거예요. que en el momento cuando yo empiezo a rezarle a esos fantasmas y esos espíritus, 그곳에서 복을 빌고 a ellos yo les pido por bendición. 귀신의 형상에 있는 그곳에 가서 내가 야- 경배를 하기 Y a 시작한다면 esas imágenes de fantasmas, si yo me postro, 귀신을 초청하는 거예요. estoy invitando a los 내 fantasmas. 틈새로 들어와서 나를 장악해도 된다는 허락을 한 Es 거예요. decir, le estoy dándole el permiso al espíritu a que pueda entrar por medio de ese rezamiento que yo le 그럼 entregué. 합법적으로 그 틈새로 들어간다는 거예요. Para que 우상숭배 de 틈새로. esa manera, justificablemente, el espíritu pueda infiltrar y gobernar mi vida por medio de la idolatría. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? Si es así, ¿qué hay que hacer? 주님께서는 명확히 얘기하셨어요. Dios ha dicho claramente. 귀신에게 절하지 마라. Dice, no se postren ni se inclinen 그들을 ante los 섬기지 espíritus, 마라. ni tampoco recen a otros 이 dioses. 세상에 존재하는 유일한 신은 하나님 여호와 Porque 한 el 분뿐이라. único Dios de este lugar y de este mundo es solo Dios. 그래서 여러분 이제 할로윈 시즌이 다가오기 때문에 Y es por eso que como se acercan las temporadas de Halloween, 그쵸, 어떻게 해야 되겠습니까? ¿qué hay que hacer? 예수님의 보혈로 덮습니다. Cubrirse con la sangre de 왜 Cristo. 동네 전체가 다 귀신을 마당에 갖다 놨기 때문에 피할 수 없어. ¿Por qué? Porque esto es algo inevitable, el no cubrirnos, porque todas las colonias ya estamos expuestos a esto. 동네가 다 그러니까. Porque todas las colonias están así. 그런데 이제 방수공사를 철저히 하시기 Sin 바랍니다. embargo, en estos tiempos es cuando la impermeabilización tiene que ser más 어떻게 fuerte. 방수공사를 해야 합니까? ¿De qué manera hay que hacerlo? 이 세상에 존재하는 유일한 신은 하나님 한 El 분뿐이다. único Dios en este mundo es solo Dios. 아멘. 나는 하나님이 왜 그 어떤 우상도 섬기지 Yo 않으리라. después de Dios no hay otro Dios que yo le 예수 sirva. 그리스도의 보혈로 덮노니 Así que me cubro con la sangre de Jesús. 어둠은 나에게 들어오지 Así que te 말지어다. ordeno a la oscuridad y a las tinieblas que no entres en 나는 mi vida. 우상에게 절하지 Porque 않으리라. yo no sirvo a otros dioses. 세상 사람들이 할로윈 데이 때 귀신을 복장을 하고 막 돌아다니지만 Aunque los espíritus malignos, porque la colonia y todo este mundo lo está invitando, 내가 믿는 유일한 신은 하나님 한 yo 분뿐이라. confieso, el único Dios que yo creo es solo Dios. 그 믿음이 있다면 Cuando uno tiene esa fe, 막 귀신
바가지가 있을지라도 막 완전히 귀신 소굴일 때 내가 들어가도 아무렇지도 않은 A 거예요. pesar de que este mundo se convierte en una cueva de fantasmas y de espíritus, nada me perjudicará. ¿Por qué? 방수공사를 철저히 해서 Porque me he impermeabilizado tan fuerte y tan bien. 어떤 것도 침투를 못하는 거예요. Entonces no hay nada que pueda infiltrarse ahora en mi vida. 아멘. Amén. 오늘 우리는 철저하게 El 방수공사를 día 합시다. de hoy vamos a impermeabilizarnos. 아멘. 유일한 신은 하나님 한 Diciendo, 분뿐이며 el único Dios que existe es solo Dios. 원수가 나를 공격할 때 이 틈새로 나를 장악하지 않도록 내가 하나님 앞에 Y yo voy 나아갑니다. delante de Dios con mucho más razón para que el diablo no pueda dar, para que el diablo yo no le dé lugar ni provecho. 절대 내 삶 가운데 마귀가 내 틈새 교모에 숨어들어 내 삶을 망가뜨리지 않도록 Para que de esa manera no se infiltre de manera astuta el diablo y la oscuridad en mi 하나님 vida. 나를 Te 지켜주시옵소서. pido, Dios, a que tú me protejas. 모든 음란, 모든 중독, Toda lascivia, toda adicción, 모든 악한 감정, todo emociones negativos 하나님이 부어주지 않은 모든 것들을 내가 y 거부합니다. todas las cosas que no le pertenecen a Dios el día de hoy los rechazo. 아멘. Amén. 선포하는 Es 거예요. decir, hay que declararlo. 그럼 점점점 막 방수공사가 전신갑주로 확 입혀져서 Cuando es así, mucho más la impermeabilización será cubierta en nosotros 천사들이 보호하기 y 시작하고 serán los ángeles descendiendo para protegernos. Amén. Amén. 전신갑주가 있으니까 원수가 이제 어떻게 됩니까? Es 일곱 decir, 길로 도망가는 거예요. Esto ya llega a ser una armadura de nosotros. ¿Para qué? Para que el diablo al momento de vernos armados huya por 7 caminos. 완전히 방수공자를 철저히 해서 전신갑주를 딱 입은 여러분들이 이제 나가기 시작하면 길거리 나가잖아요. Es decir, cuando ustedes ya estén armados y ya no haya grietas expuestas y están cubiertas y van a las calles, 세상에 나가서 살잖아요. aunque ustedes vivan en este mundo, 근데 여러분 빛이요 소금인 거예요. serán ustedes luz y sal en 우리 este 눈에 mundo. 보이지 않지만 Aunque no lo vemos en nuestros ojos, 여기 방수공사가 잘 돼 있어. aquí está tan bien hecha la impermeabilización. 진짜 잘 돼. 머리부터 Realmente, 발끝까지 de cabeza a pies, 틈새가 없어 정말. no hay grietas. 우리 성도들 가운데서도 Hasta entre los santos de nuestra 철저히 iglesia 전신갑주 방수공사가 잘 된 분이 계세요. hay personas que tienen tan bien impermeabilizado sus vidas. 왜 이렇게 잘 돼 있을까? Y nos preguntamos, ¿cómo puede estar tan bien cubiertos? 고난이 축복이라. Es porque la prueba es bendición. 고난 가운데 En medio de las 아픔 pruebas, 가운데 en medio de su 고통 dolor, 가운데, en medio de su sufrimiento, 상처 가운데 en medio, a pesar de su 하나님께 herida, 부르짖었더니 porque clamaron a Dios en medio de esas 하나님이 situaciones 나의 하나님이 y le 되어주시고 dijeron, Dios, sé tú mi Dios. 전신갑주 입히시고 방수공사를 철저히 해주시는 거예요. Es la razón por la que por esa manera Dios puede cubrirnos y puede impermeabilizarnos 그럼 totalmente. 누가 제일 잘 아냐? Entonces, ¿quién podría saberlo mejor? 마귀가 더 잘 알아. El diablo sabe mejor qué tan 눈에 보일 armados 때는 그냥 여러분 estamos. 그냥 이 모습인 거예요. Porque a nuestros ojos terrenales son ustedes así como están. 눈에 보이는 이 모습으로 우리는 봐요. Y 그러나 nosotros nos vemos uno al otro a cómo estamos. 보이지 않는 세계에 존재하는 우리의 연약한 틈새를 파고들기 위해서 지금 기다리고 있는 마귀는 아는 거예요. Sin embargo, en el mundo en la que no se ve, el diablo está esperando alguna grieta que se abra para infiltrarse. 아, 틈이었구나. 틈이었구나. 그래서 막 일곱 길로 도망가 Por 버려. lo cual busca diciendo, vigilando entre muchas personas en decir, no hay grieta, y de esa manera 우리를 huye. 더 이상 공격하지 않는 거예요. Es decir, ya no más puede venir a atacarnos. 우리를 무너뜨리기 위해서 우리를 물어뜯지 않는 Es 거예요. decir, ya no más puede devorarnos para poder salir 그럼 destrozados. 어떻게 됩니까? Cuando es así, ¿qué pasa? 그 삶이 형통한 거예요. Su vida llega y es guiada a la 여러분 prosperidad. 계속 마귀의 공격을 받고 있다면 Si están ustedes siendo atacados por el diablo, 오늘 틈새를 막기로 작정하십시오. les pido, determínense en cubrirse esas grietas. 아멘. Amén. 아멘. 하나님을 찾으십시오. Es decir, busquen a Dios. 그래야 때 하나님께서 여러분을 지켜주실 Cuando 거예요. es así, Dios los protegerá. 아멘. 우리 다음 말씀 보기로 원합니다. Veamos el 결론 siguiente 말씀입니다. versículo. Este es el versículo final. 나의 연약한 틈새를 막는 법. La manera para cubrir nuestras grietas, debilidades. 이 연약한 틈새 마귀가 파고들어서 나를 파괴하고자 할진데 Porque por medio de esas grietas quiere infiltrarse el enemigo para destruirme. 어떻게 하면 막을 수 있을까? ¿De qué manera yo puedo evitar a que se infiltre? 우리 에베소서 6장 12절과 베드로전서 말씀 읽겠습니다. Leamos la palabra de Efesios 6:12 y 1 de Pedro 5:8 al 9.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 아멘. Amén. 우리 연약한 틈새를 우리가 인식하고 있어야 돼요. Tenemos que saber reconocer nuestras debilidades y 여러분 grietas. 생각입니까? ¿Es sus 마음을 지키지 pensamientos? 못하는 것입니까? ¿Son sus pensamientos o es que no están cuidando bien sus 사람과의 corazones? 관계 안에서 유난히 상처를 받고 있습니까? ¿O están siendo heridos en medio de las relaciones sociales? 아직도 여러분 가정 가운데 우상 숭배에 귀신에게 절을 하고 제사를 지내고 그러고 있습니까? ¿Todavía dentro de su familia hay idolatría que le rezan a otros dioses? 아직도 상처가 있습니까? ¿Todavía hay heridas en ustedes? 해결되지 않은 미움이 있습니까? ¿Hay un odio que todavía no está 누군가를 생각하면 solucionado? 분노가 ¿O 올라옵니까? tan solo pensar en alguien les nace en sus corazones el sentimiento de odio? 나태합니까? ¿O están siendo perezosos? 음란합니까? ¿O hay lascivia? 중독에 시달리고 있습니까? ¿O hay adicciones? 자기 자신의 연약함을 먼저 인식하시기 바랍니다. Tienen que saber reconocer cuáles son sus debilidades. 저는 알아요, 저의 Y yo 연약함. sé cuáles son las mías. 그래서 매일 그 틈새를 막기 Y es 위해서 por eso que siempre para cubrirme esas debilidades 보일러 덮고 me cubro con la sangre 하나님 앞에 나간다는 거예요. y me voy delante de Dios. 여러분의 틈새를 알고 계십니까? Les pregunto ahora a ustedes, ¿saben ustedes cuáles son 어렴풋이라도 알 sus 것 같다는 grietas? 분 손 한번 ¿O pueden 들어보십시오. levantar la mano? Más o menos sé cuáles son mis grietas. 나는 완벽해. 나는 연약한 부분이 하나도 없어. O dicen, yo soy perfecto, no tengo nada imperfecto. 그게 tum새예요. Esa es su grieta. 그게 교만의 tum새예요. Esa es la grieta de la 나는 soberbia. 완벽해. Yo soy perfecto. 정말 진짜 문제가 있어요. Y entonces si es así, es un gran 나는 problema. 죄인입니다. Porque realmente soy un 나는 pecador. 아무것도 할 수 Yo 없습니다. nada puedo hacer. 주님이 도와주시지 Si 않는다면, no es la ayuda de Dios, 주님께서 함께 하시지 않는다면 si Dios no está conmigo, 내가 할 수 있는 건 아무것도 no 없어. hay nada que yo pueda hacer. 이것이 방수공사가 잘된 믿음이라는 거예요. Esa es la fe para una buena 나는 할 수 impermeabilización de su 없으되 vida. En decir, yo no puedo hacerlo. 주님께서 도와주신다면 Pero si tú, Dios, me ayudas, 내가 할 수 있습니다. yo sí puedo. 이것이 진짜 방수공사가 완벽히 된 사람들이에요. Esas son las personas que tienen bien hecho su impermeabilización en su vida. Amén. 우리 연약한 틈을 다 알고 있다는 것이 은혜입니다. Es gracia que sepamos cuáles son las grietas de nuestra vida. 여러분에게 물어보지는 않을게요. No les voy a preguntar directo, 근데 인식하고 있어야 돼요. pero hay que 아, saber. 이것이 틈새가 돼서 마귀가 나를 공격할 수 있겠구나. Esto puede llegar a ser una grieta donde pueda infiltrarse el 누군가에게는 enemigo. 분노이고, En alguien puede ser el 누군가에게는 미움이고, enojo, el odio. 누군가는 순간순간 거짓말이 툭툭 나오는 것일 En 수 alguien 있고, puede decir mentiras. 누군가에게는 o 여러 en 다양한 형태의 De las varias maneras 연약함이 있다는 거예요. puede haber debilidades. 아, 이 연약함을 틈새를 공격하는 악한 영의 세력이 있다는 것을 인식하시기 바랍니다. Es decir, tienen que ustedes saber que hay grietas, y si hay grietas, el enemigo en el mundo no visible puede venir a 이 infiltrarse. 틈새를 막는 유일한 Y 방법은요, la única manera para cubrir esas grietas 내가 인식하는 거예요. 내 es 틈을. primeramente reconocer cuáles son mis grietas. 아멘. Amén. 아멘. 아멘. 인정하는 거예요. Y aceptarlas. 아, 나는 그 부분이 약해. Yo soy débil 항상 en estas 넘어져. áreas, porque en esas áreas siempre me caigo. 가룟 유다는 돈 때문에 넘어졌고, Judas Iscariote en el dinero, 사울 왕은 분노 때문에 넘어졌고, el rey Saúl por el enojo, 아나니아 삽비라는 뭐 때문에 Ananías y 무너졌습니까? Zafira, ¿en qué se cayeron? 높아지고 싶은 마음. En ser exaltados. 요나는 불순종에 때문에 En 넘어졌고, Jonás en la 다윗은 desobediencia. 뭐 때문에 Y en 넘어졌습니까? David en qué? 하나님의 사람이라고 말했던 다윗조차도 Hasta David que se decía yo soy persona de Dios, 밧세바의 간음 때문에 por 무너졌어요. adulterio fue derrumbado. 하나님 우리 연약함을 다 아세요. Dios sabe nuestras 그 debilidades. 틈새가 있던 다윗을 버리지 아니하시고, Y Dios, a pesar de que Él conoce nuestras debilidades, no dejó y ni abandonó 아들아 a 내가 너의 David. 연약함을 안다. No lo abandonó a David y le dijo más bien, yo 너의 sé tus 틈새를 debilidades, yo sé tus grietas. 하나님 앞에 나오라. Así que ven delante de 하나님 Dios, 앞에 무릎을 꿇으라. arrodíllate delante de Dios, 내가 너를 지켜주리라. porque si es así yo te protegeré. 다윗이 밧세바의 간음과 그 남편 우리아를 쳐서 죽였지만
A pesar de que David, para ocultar de su pecado, hizo matar al esposo de la esposa, de la mujer. 엄청난 틈새가 있었지만 Y a pesar de que en él hubo una gran grieta de su vida, 하나님께서 스스로 다윗의 방수공사를 시작했어요. a pesar de la gran grieta, vino el Señor en la vida de David para impermeabilizar 너 su 하나님의 vida, 사람아, diciéndole: tú, persona de Dios, 하나님의 합한 마음을 가진 다윗이여, tú, David, conforme a mi corazón, 나에게 나오라. ven delante de 하나님께 mí 부르짖으라. y clama delante de 그러면 너의 Dios. 틈새의 연약한 Porque si 틈새를 es 내가 así, 막아주리라. ahora esas grietas que han sucedido serán cubiertas por mí. 지켜주리라. Yo te protegeré ahora. 다윗은 엄청난 틈새가 벌어져 있었지만 A pesar de que David tenía una grieta tan abierta, 하나님께서 스스로 만지시고 Dios mismo lo tocó 치유해 주셨어요. y lo sanó. 다윗은 하나님 앞에 엉엉 울었어요. Y David delante de Dios lloró, 하나님 죄송합니다. diciéndole: perdóname, Dios. 하나님 용서해 Dios, 주십시오. perdóname. 하나님을 떠나서 내가 숨을 곳이 없습니다. Porque no puedo yo huir de tu presencia. 시편을 쓰면서 그는 울기 시작했고 Escribiendo el Salmos, lloró 자기의 죄를 알기 시작했고 y empezó a saber cuál era su pecado. 하나님께 자기를 올려드렸어요. Es decir, él entregó su vida completa delante de 그랬을 Dios. 때 하나님께서 Y cuando 다윗을 es así, 지키시고 Dios empezó a proteger a David. 마귀에게 명령하십니다. Y ante el diablo Dios le ordenó: 다윗을 손끝 하나도 건들지 ni 말라. un solo dedo toquen a David. 아멘. Amén. 내가 그를 지키리라. Porque yo lo cuido. 하나님의 의로운 손으로 그를 Con mi 덮으리라. mano de justicia lo cubro. 우리는 틈새가 있어요. Tenemos grietas. 연약함이 있다는 거예요. Hay debilidades. 피하지 마십시오. Pero es inevitable. 정면으로 하나님 앞에 나오십시오. Si no, vayan delante de Dios 하나님 용서해 주세요. y dígale: Dios, 다시 perdóname. 시작하게 해주세요. Voy a volver a empezar. 다시 힘을 주소서. Dame vuelvas fuerzas. 하나님께서 책망하지 않으시고 Porque Dios no es alguien que te condena, 됐다 괜찮다. sino dice: hija, está bien. 이제부터 시작이라 Desde ahora comencemos. 라고 말씀하시다니. Es lo que dice Dios. 다윗은 분명히 알았어요. Porque David sabía 자기의 claramente, 틈새 연약함을 알았던 거예요. supo sus grietas y debilidades. 그리고 그것은 영적 전쟁인 걸 알았어요. Y supo que esto 왜? era una guerra espiritual. ¿Por qué? 다윗은 예전부터 영적 전쟁을 했었어요. Porque David desde hace antes, él hacía guerras 골리앗 앞에 espirituales. 서서도 Hasta delante de 어떻게 Goliat, 싸우는 줄 알았어요. él supo de qué manera debía de 악한 영들 luchar. 앞에서도 어떻게 싸우는 줄 알았어요. Delante de los espíritus malignos, él supo cómo debía de 내가 luchar. 만군의 여호와의 이름으로 골리앗 앞에 나아가니라. Por eso dijo: yo voy delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 다윗은 영적인 세계를 알았던 용사였던 거예요. David era un guerrero que sabía del mundo espiritual. 그런 하나님의 사람도 연약함이 있을진데 Hasta si una persona de Dios tiene debilidades y grietas, 우리는 완벽하지 않아요. nosotros no somos perfectos. 내가 완벽하지 않는다는 것만 깨달으면 돼요. Si tan solo se den cuenta que son 나에게 틈새가 imperfectos, 너무나 많아서 que 마귀가 hay- 나를 노리고 있다는 것만 인식하면 si 돼요. tan solo supieran que en mí tantas grietas hay, que por eso el enemigo está vigilándome para cuando 우리의 infiltrarse. 전쟁은 악한 영들과 틈새를 파고드는 그 악한 귀신과의 싸움이라는 거 우리가 알고만 Si 있으면 tan 돼요. solo sabemos que nuestra guerra es contra esos espíritus que quieren aprovecharse de las 내가 어떻게 할 grietas. 수 없다는 걸 인정하면 돼요. Si sabes y tienes que reconocer que tú no puedes hacer 그 algo, 마음으로 하나님께 엎드리기만 하면 돼요. tan solo con ese corazón se trata de postrarse delante Amén. de Dios. Amén. 아멘. Amén. 그때부터 Porque desde ese momento 틈새가 막아지고 las grietas son 이제 cubiertas 하나님께서 우리의 삶을 y 책임지기 es 시작해요. Dios tomándose la responsabilidad de nuestras 주님께서 vidas. 이렇게 말씀하십니다. Es porque Dios ha dicho 내 아들아 y 근신하라. dice: hijo mío, sé sobrio. 그 틈새가 더 벌어지면 Porque si esa grieta es más 가정이 abierto, 파괴되고 사회가 파괴되고 모든 것이 파괴돼. la familia es destruida, la sociedad llega a ser destruida. 지금 멈춰야 돼. Desde ahorita tienes que parar. 더 금이 가서 무너지기 전에 Antes de que esa grieta se abra tanto a que se caiga, 지금 하나님께 나오라. es ahora en la que tienes que venir delante de Dios. 하나님의 징계를 두려워하라. Así que ten temor de Dios. 근신하라. Sed sobrio 깨어나라. y velar. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 틈새가 있는 자를 찾아 헤매고 있은즉 Porque está el adversario, el diablo, como el león rugiente, buscando a quien devorar. 믿음을 굳건히 하라고 Así 말씀하세요. que pongan firme su 이 fe. 믿음은 어떤 믿음입니까? ¿Qué tipo de fe es este? 나의 온전한 틈새를 하나님께 올려드리는 거예요. Entregarle mi grieta delante de 있는 Dios. 그대로의 모습으로 하나님께 나아가는 거예요. Ir delante de Dios tal cual como estoy. 하나님 나 좀 보소서. Y decirle: Dios, 내 mírame. 마음을 보소서. Mira mi corazón. 나의 모습을 보소서. Mírame como estoy. 이렇게 망가져 있는
나의 삶을 보소서. Mira mi vida así de destrozada que está. 도와주소서. Ayúdame. 하나님 손으로 덮어주소서. Necesito que me cubras con tu 이 mano. 믿음을 굳건히 하거라 아들아. Dice, hijo, ten esta fe firme 다시 시작하리라. para volver a empezar. 그 믿음이 굳건해졌다면 Y si esa fe ha sido firme, 원수를 대적하라 ahora reprende el 라고 diablo. 말씀하신다는 Dice 거예요. Dios. 내가 나사렛 예수의 이름으로 Diciendo en 명하노니 el nombre de Jesús de Nazaret declaro. 나의 연약한 틈새를 파고들어 나를 무너뜨리고 있던 모든 어둠의 권세는 다 Toda 떠나갈지어다. tiniebla y autoridad que quiso infiltrarse en mi vida por medio de grietas en este momento te reprendo. 아멘. Amén. 입을 열어 선포하십시오. Abran grandes sus bocas y reprendan. 마귀를 대적하라 Y 하시지 않습니까? declaren, porque dice su palabra, hay que resistir al diablo. 너의 틈새로 더 파고들어 너를 공격하고 있는 마귀를 원수를 대적하라. Es decir, hay que reprender al diablo que trata de aprovecharse las grietas de nuestra vida. 입을 크게 열어 대적해 봅시다. Vamos a abrir grande nuestras bocas 내가 y hay 나사렛 que 예수의 이름으로 reprender. 명하노니 Declaramos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. 해보십시오. Vamos a repetirlo. Más fuerte. Más fuerte. 내가 예수의 이름으로 Yo en 명하노니 el nombre de Jesús de Nazaret. 나의 연약한 틈새를 공격해 파고들어 내 인생을 망치고자 하는 어둠의 권세 Toda 떠나가라. autoridad y tiniebla que quiere infiltrarse por medio de mis grietas para guiarme a la destrucción, te echo fuera. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 우리 다시 한번 해봅시다. Vamos a hacerlo una vez más. 오늘 이 기도를 할 때 Cuando entreguemos esta oración el día de hoy, 하나님께서 방수 공사를 시작합니다. Dios empezará la impermeabilización de nuestra vida. 성령의 기름 부음을 부으시고 Derramará su ungimiento del 나를 Espíritu Santo 온전하게 하실 거예요. y me hará perfecto 우리 다시 한번 delante de 해봅시다. Dios. Vamos a hacerlo una vez más. 마음을 새롭게 하고 Renovando nuestro corazón. 배에 힘 주십시오. Denle fuerza en sus estómagos. 아멘. Amén. 내가 예수의 이름으로 명하노니 En el nombre de Jesús declaro. 내 연약한 틈을 공격하여 내 삶을 망가뜨리고자 하는 어둠의 권세는 Toda 떠나가라. tiniebla que vino a atacar mi vida por medio de debilidad y grietas, te echo fuera. 해야지 여러분들이. Hay que hacerlo todos ustedes. 아들이나 집사님 아멘 말고 여러분 입을 열어서 해야 된다고요. Si no, abran grandes sus bocas y hay que hacerlo. 그러면 짧게 Voy a cortar la 내가 예수의 oración. 이름으로 명하노니 En el nombre de Jesús, 원수는 떠나가라. te echo fuera el diablo. 아멘. Amén. 오늘 이 기도로 말미암아서 Hoy, por medio de estas oraciones que le hemos entregado, 우리의 연약한 틈새가 nuestras grietas y debilidades 닫혀졌다고 믿습니다. creemos que están cerradas. 이 기도도 할 수 없다면 Si hasta esta oración no lo pudieron entregarlo, 이렇게 하세요. háganlo así. 하나님 아버지, Dios Padre, 나 좀 도와주세요. ayúdame. 이런 어려운 거류가 힘들다면 Si el declararlo de esta manera se les hace difícil, 하나님, dígale, Dios, 나 다시 시작하고 싶어요. quiero volver a empezar. 도와주세요. Ayúdame. 그리고 하나님 앞에 우세요. Y lloren delante de Dios, 그것이 가장 강력한 기도예요. porque esa es la mayor y la oración de 저는 poder. 힘들 때는 하나님 앞에 엉엉 울어요. Yo cuando estoy en dificultades, 소리 지르고 울어요. lloro delante de Dios en llanto, 막 내 마음을 토해내요. dando gritos, me desahogo y vomito lo que hay en mi corazón. 어쩔 땐 피가 나와요. Y a veces realmente me sale sangre en la garganta. ¿Por qué? Porque grito. 이 생각 마음을 지키기 위해서 Para poder cuidar estos pensamientos en mi corazón. 나의 연약한 틈새가 더 벌어질까봐 하나님께서 기도의 자리를 앉히게 하신 다음에 Dios, después de guiarme a sentarme y arrodillarme en la oración para estar delante 내 de Él, 안에서 성령님께서 말할 수 없는 탄식으로 내 안에서 기도하시는 걸 느껴요. siento al Espíritu Santo que guía mis oraciones con gemidos indecibles. 막 울어요. Y empiezo a llorar. 그때마다 Y cada vez que pasa 내가 eso, 품었던 마음이 아무것도 아니라는 걸 느껴요. siento todo lo que me he guardado en el corazón 미움도 no es nada a 원망도, comparación de lo que realmente 슬픔도, es. Tanto el rencor, 외롭다고 느꼈던 resentimiento, 감정도 sentimientos de soledad, 이거 아무것도 아니구나. nada de eso es nada. 다 지나갈 감정. Todos son pensamientos, todos son emociones pasajeras. 그렇게 마음을 비울 때 Desde ese momento cuando el corazón es vaciado, 하나님께서 한 번도 빠짐없이 이 음성을 주셨어요. Dios me ha dado de esta voz a cada vez que yo le decía 내종아. esto. Y Él me decía ahora, sierva, 내가 너와 함께 하리라. yo estoy contigo.
내가 너의 하나님이 되어주리라. Yo seré tu Dios. 나의 의로운 손으로 Con mi mano de justicia 너를 덮어 보호하시리라. te cubriré y te protegeré. 그러고 나면 치유가 돼요. Y cuando pasa eso, soy sanada. 아멘. 아멘. 그것이 하나님을 믿는 자녀의 삶이에요. Y esa es la vida de un verdadero hijo de Dios. 아멘. Amén. 그 삶을 누리시기 바랍니다. Así que disfruten de esa vida. 그렇게 ¿Y lo 하시겠습니까? harían de esa manera? 아멘. 오늘 모든 틈새를 막으시겠습니까? El día de hoy determinan cubrir toda grieta de su vida. 아멘. Amén. 기도하겠습니다. Vamos a 하나님 orar. 나의 연약함을 나보다 더 잘 아시는 주님. Dios, Señor, que tú conoces más cuáles son las grietas y 내가 debilidades 어찌할 mías. 바 모를 때 내 Cuando yo no sé qué pedir, 안에 계신 성령님 el Espíritu Santo que se 나를 encuentra dentro de 인도하시사 mí, te pido a que me guíes 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 믿음을 허락하여 para 주시옵소서. ir delante de ti. Permíteme una fe que vaya delante de ti a pesar de lo 나의 que yo 틈새가 sienta. 너무나도 벌어져 하나님을 찾지 않을 때에 En el momento cuando mi grieta está tan abierta y no quiera buscarte más, 내 입에서 아바 아버지를 부르짖게 하소서. permite que con mis labios te pueda clamar, Abba, Padre, 그리하여 성령 하나님께서 내 안에서 일하실 수 para 있도록 que de esa manera Espíritu Santo pueda sobrar dentro de mí 하나님의 영으로 나를 y con 덮으소서. el Espíritu de Dios me puedas cubrir. 하나님의 영으로 나를 지켜 Y con tu 주시옵소서. Espíritu, cúbreme y protégeme. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que así lo hará. 하나님 Te 감사합니다. doy gracias, Dios. 예수님의 이름으로 En el nombre de Jesús 기도드립니다. oramos. 아멘. Amén.